শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Notice inviting tender NIT. The Executive Engineer PWD RNB Kamalpur Division Kamalpur Dalai Tripura on behalf of the Governor of Tripura invites online percentage rate e-tender for the following work. Last date and time for online bidding 28 July 2023 up to 3 p.m. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripura-tenders.gov.in. Executive Engineer Kamalpur Division PWD RNB Kamalpur Dalai Tripura. Tender. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Officer, Block Development Officer, Rupaichori RD Block, Sabrom, South Tripura invites seal tender of rate in plain paper from the interested bidders having all relevant documents for procurement of sealing machine, leveling machine, weight machine bucket, container, knife, jug, ball and sickle for the jurisdiction of Rupaichori RD Block as per following terms and condition of notice inviting tender. The bidders are to submit all documents and earnest money of Rs4,000 only along with the tender copy. Amount to be submitted in the shape of DD in favor of the Block Development Officer, Rupaichori RD Block, South Tripura, drawn on any nationalized Bank of India and payable at TGB, Rupaichori Branch, Sabrom, South Tripura. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Anywhere there is no peace and order, there is no development. Police officials have been told to avoid incident in any situation. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while inaugurating the weekend tourist hub on Sunday. Korbuk Press Club was commenced through a program on Sunday. Likewise, 15 members were appointed as Korbuk Press Club Committee for the terms of 2023-26 for 3 years. Korbuk Constituency MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma inaugurated the Korbuk Press Club by lighting the candle. The locals organized a roadblock at Bishramganj Amarendra Nagar area road on Monday demanding for the reconstruction of the road in their area. PWD, SDOs, DCM and police from Bishramganj arrived at the scene after they got the instant information. Ompi Press Club under Amorpur subdivision was inaugurated on Sunday together with 9 members. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma and Secretary Ranjit Debarma inaugurated the Ompi Press Club by cutting red ribbon. Shetmoy Kalai was appointed as Ompi Press Club President.
Ratan Kalai appointed as Secretary and Dev Kumar Kalai appointed as Assistant Secretary. Another 90 voters of Tripura Mata from 37 families joined under the banner of Bharatiya Janata Party through an organizational meeting in Rangia Tela area under Krishnapur Assembly. Tribal Welfare Minister Vikas Debarma welcomed their new supporters with the party flag. Three students were severely injured and one student lost his life in a deadliest accident on Monday. The fire service personnel took the injured people to Kumarghat Hospital after the incident. Incident took place at Machmara area under Kumarghat Police Station on Monday afternoon. Bringing to you the news of the day. Anywhere there is no peace and order, there is no development. Police officials have been told to avoid incident in any situation. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while inaugurating the weekend tourist hub on Sunday. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated the weekend tourist hub by lighting the lamp. It was organized in front of Ujjanta Palace. Tripura Tourist Minister Sushant Chaudhary, AMC Mayor Deepak Majumdar, State Chief Secretary J.K. Sinha, Tourism Department Secretary Uttam Kumar Chakma and Director Tapan Kumar Das were present on the occasion. Tripura Tourist Minister Sushant Chaudhary gave speech at the event. আমাদের সরকার যখন দ্বিতীয়বার গঠন হলো আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব ভার তুলে দিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তারপর থেকে নতুন কি করা যায় কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আগরতলা পৌরবাসী এবং রাজ্যের মানুষের মধ্যে পর্যটন সম্পর্কে নতুন করে স্পৃহা জন্মগ্রহণ করবে সেই বিষয় নিয়ে আমার মধ্যে চিন্তা শুরু হলো আমরা প্রত্যেকেই বাইরের রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে আমরা যাই রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন জায়গায়ও আমরা যাই আপনারা দেখবেন যে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের সেখানে এমজি রোড রয়েছে আমাদের সিমলাতে যদি আমরা যাই সেখানে মল রোড রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতাতে যদি আমরা যাই সেখানে পার্ক স্ট্রিট রয়েছে আমাদের ব্যাঙ্গালোরেও সেখানে এমন জায়গা রয়েছে এমন কোনো জায়গা নেই ভারতবর্ষে যে বড় বড় শহরগুলো ছোট যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো যে নো এন্ট্রি জোন সেখানে চিহ্নিত করা হয় প্রতিদিন নো এন্ট্রি জোন থাকে তা আমার মাথায় এলো যে আমাদের ছোট্ট শহর আগরতলা মানুষ আমোদ প্রমোদকে ভালোবাসে পর্যটনকে ভালোবাসে তো এমন ছোট্ট রাজ্যে ছোট্ট শহরে কোন জায়গাটা এমন করা যেতে পারে যেটাকে আমরা সপ্তাহে প্রতিদিন সম্ভব না হলেও অন্তত শনিবার এবং রবিবার উইকেন্ড টুরিস্ট হাব হিসাবে আমরা সেখানে ঘোষণা করব নো এন্ট্রি জোন হিসেবে সেখানে আমরা ঘোষণা করব তো স্বাভাবিকভাবে আমি যখন সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললাম ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম আমাকে ওনারা বললেন পরামর্শ দিলেন রিভিউ মিটিংয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর থেকে যখন আমি পরামর্শ নিলাম ওনার অনুমতি নিলাম উনিও এক বাক্যে বললেন যে না এটা করা দরকার এটা করার প্রয়োজন রয়েছে তো অনেকে বলছিলেন যে কামানচমনি থেকে পোস্ট অফিস চমনি পর্যন্ত সম্পূর্ণটা যদি নো এন্ট্রি জোন করা যায় অনেকে অনেক জায়গার কথা বলছিলেন অনেকে বলছিলেন উত্তরগড় থেকে সেখানে আস্তাবল ব্রিজ পর্যন্ত যদি করা যায় কিন্তু আমার মাথায় এলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে যে যেহেতু এটা আমাদের একটা রাজবাড়ি হেরিটেজ বিল্ডিং তার একটা ঐতিহ্য রয়েছে তার একটা ইতিহাস রয়েছে রাজরাজাদের ইতিহাস আমাদের রাজ্য রাজাদের দ্বারা পরিচালিত ছিল রাজন্য আমলে সুতরাং রাজ্যের রাজাদেরকে সম্মান জানাতে রাজ পরিবারকে সম্মান জানাতে এবং আমাদের এই যে অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র ত্রিপুরা রাজ্যের রাজবাড়ি তাকে সম্মান জানাতে তার সামনে যদি আমরা করি তবে সেটা রাজ্যের এবং বিদেশের মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও তাতে সম্মতি দিলেন এবং আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম আজকে আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই কর্মসূচিটা করছি এখানে অনেক মানুষ যাদের মধ্যে একটা নতুন কৌতূহল যে কি সে উইকেন্ড টুরিস্ট হাব
আমরা তো রাজবাড়ির সামনে অনেকেই সবাই জানি চিনি, নতুন করে পরিচয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমাদের যেটা বক্তব্য, যেটা মেয়র সাহেব বলে গেছেন, যে এই টুরিস্ট হাবকে কেন্দ্র করে আমরা একদিকে যেমন লাইট এন্ড সাউন্ডের ব্যবস্থা রেখেছি বা থাকবে, একদিকে যেমন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকবে, আরেকদিকে ত্রিপুরার রাজাদের জানার জন্য, তাদের পরিচয় জানার জন্য, তাদের সমস্ত কিছু জানার জন্য, সংস্কৃতিকে জানার জন্য এখানে পোশাক পরিচ্ছদে আমাদের আগামী দিনে ব্যবস্থা থাকবে, যেটা আমরা রাজস্থানে দেখতে পাই, যেটা আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য পর্যটন ক্ষেত্রগুলোতে দেখতে পাই, যে সেখানকার ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে আমাদের রাজ্যের যারা পর্যটকরা আসবে ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে তারা ছবি তুলে তারা আনন্দে উৎসবে মেতে উঠবে, উপভোগে মেতে উঠবে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে যে লাইট এন্ড সাউন্ড ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে, সেই লাইট এন্ড সাউন্ড ব্যবস্থা ত্রিপুরার রাজাদেরকে যারা জানে না, অনেক আজকে নতুন জেনারেশন, তাদেরকে জানার সুযোগ থাকবে। বিদেশ থেকে যারা আসবে, বাইরে থেকে যারা আসবে, তারা রাজ্যের রাজাদের সম্পর্কে জানবে, ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে জানবে এবং রাজ পরিবার সম্পর্কে জানবে। তাই লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম আমরা করেছি। ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা থাকবে, মুভিং স্টে স্টলগুলো, খাদ্য, তারা বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করবে। একদিকে যেমন মানুষ আনন্দ করবে, একদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থের সেখানে যোগান হবে ব্যবসার মাধ্যমে, ছোট ছোট ব্যবসার মাধ্যমে। এবং আগামী দিনে আমরা এই অঞ্চলটাকে নিত্য নতুন জিনিস যোগ করে এটাকে একটা আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে, আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র হিসেবে আমরা তুলে ধরতে চাইছি, রাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে, রাজ্য সরকারের ট্যুরিজম দপ্তরের উদ্যোগে। বন্ধুরা, Anywhere there is no peace and order, there is no development. Police officials have been told to avoid incident in any situation. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while inaugurating the weekend tourist hub on Sunday. কথা হয়েছে যে কোনো জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা যদি ঠিক না থাকে তাহলে সেটা ডেভেলপমেন্ট হয় না। আমি এখানে পুলিশ আধিকারিকরা আছেন, ওনাদেরকে আমি বলবো, তাছাড়া আমার সেইভাবে ওনাদেরকে বলা হয়েছে যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় যেন কোনো রকম অঘটনের ঘটনা যেন না হয়। শান্তি শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, কারণ একটা ঘটনা হলেই সেটা কিন্তু পরবর্তী সময়ে পর্যটক যারা আছে বাইরের থেকে খবর নেয়, তারা কিন্তু আসা বন্ধ করে দেয়। তো সেই দিকটা আমরা এরকম বলেছি যে পর্যটক পুলিশ আমরা ডিক্লেয়ার করেছিলাম। তো আমরা যেহেতু আমরা প্রায় ৬,০০০-এর মতো স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নেব, হয়তোবা তাদেরকেও আমরা এর কাজে আমরা নিয়োজিত করতে পারি। এখানে সিভিল ড্রেসে বলা হয়েছে যে পুলিশ বাহিনী থাকবে। তো এরকম ব্যবস্থাপনা এখানে হবে। এখানে দুটো যে লেক আছে সেখানেও বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরার মহারাজাদের সমস্ত ইতিহাস এখানে জানান দেবে। তো সব মিলে এখানের এই জায়গায় একটা অদ্ভুত, একটা সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে সৃষ্টি হবে, এটা আমি নিশ্চিত। তো আজকে এখানে বিস্তরভাবে আলোচনা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন যেসব পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে তার সম্পর্কেও এখানে আলোচনা হয়েছে, এবং আমরা সেখানে যেভাবে পর্যটনের এরিয়াগুলো যেভাবে ডেভেলপ করা উচিত সেইভাবে কিন্তু আমরা ত্রিপুরা সরকার এবং পর্যটন দপ্তর থেকে আমরা সেভাবে ডেভেলপ করেছি। কিন্তু এখান থেকে কিন্তু তারা কিন্তু ওইসব কেন্দ্রেও যাবে যারা বিদেশ থেকে বা বাইরের থেকে আমাদের এই অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসবে, তারাও কিন্তু বাইরে যাবে। এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন এই যে একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া পর্যটন দপ্তর নিয়েছে, এটা ফলপ্রসূ হবে এবং আমি তার সাফল্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য। On that day, many senior citizens and youth were attended at the program. Likewise, the people and the tourists were seen happy for opening new weekend tourist hub in the state. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Korbuk Press Club was commenced through a program on Sunday. Likewise, 15 members were appointed as Korbuk Press Club Committee for the terms of 2023-26 for 3 years. Korbuk Constituency MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma inaugurated the Korbuk Press Club by lighting the candle.
In the end, the dreams of the people from Korbuk area comes true. Korbuk Press Club was commenced through a program on Sunday. Likewise, 15 members were appointed as Korbuk Press Club Committee for the terms of 2023-26 for 3 years. Korbuk Constituency MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma inaugurated the Korbuk Press Club by lighting the candle. Korbuk Subdivision DCM Anurag Debarma, BSA Chairman Pranab Tripura, Social Worker Atindra Riang, Korbuk IS Damodar Tripura, SDPO Gamanjay Riang, Korbuk Police Station OC Jaharlal Debarma, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma, Organizing Secretary Brajagopal Debarma, Finance Secretary Shekhar Debarma, Tiprasa Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, Vice President Kha Kufur Debarma, Organizing Secretary Parasmani Debarma and others were present in the occasion. Tiprasa Photo Media Association President or Korbuk Press Club President BK Tripura delivered a welcoming speech in the beginning of the program. Press Club Samsalai Nation, the line of China money. Secretary Ultra Press Club, Community Press Club of Sanka, recognize money. Influx Mission Brimano, Babisa, Korbu, Division Media, Press Club Riga, Ayam Yaga de Brani, I sing Simin, take the media, Jara Association, Unzara. Actually, high some or covers crime, but no Pulpano Sawimania, Hanibamania, never go to Kokaya, Kaham Samueva, but Kokanga of subdivision in media more than 15 plus a week ago. Okay, so he's a final and 13, 11 to 13, or Kaka, Press Club to a game. In case you want to like how I'm going to take the level by 30 as a soccer, finally, Khumlung Press Club recognize the cities in Tini, Pandaus, and High Soccer, Press Club, they are the process of the the line is also says that like us, no competition division press club Riva. Unna Nango Jessica, they Joto section, Joto department is similar to Handoka, Chubachuka like a Jati, or Lukubu press club Unna Nango, and they want so many believe, so the Balaki Handoka, our voice in the Kaham, Yapolis, Chuk money visiting and Panda Chikoncha as a arrangement Klaimanka. Our Bebano, Korbuk subdivision ni Beba ni Han assistant ni Manchu. Tebu Katsama Merabos was specifically in Korbuk ni Tini Panjam High School ni headmaster Robo, Tini Body check to one by something all Manka, conference dance of over Belai Hamzaka, Press Club or Neka, Belai Hamaniko, Namu. Classic nobody visiting a light, nobody visiting all the car, student car, the like the like Hambai, what the Sassis House Havaya Zora Bisisa, and Bisino, Perman Maniba, Kisisa of Narabino, Asuno, Anika, and Manjori system is a Galaka Hambai, Jordan Kubalia, Hyper Chini Khorang Press Club. Innovation woman is over. No, the Babu Saki like in a pipe, Hambai, Costa Chini Khorang, media residents and Kaham class of the community inside the line, Jessup Man. Cultural dance like Goria dance, Chakma dance and Mamita dance were performed on the stage at the inauguration program of Korbuk Press Club.
PC Chairman Pranab Tripura, Korbuk Police Station OC Jawaharlal Debarma and Korbuk School Inspector Damodar Tripura were delivered their speech. Korbuk subdivision haijagago kaisa ekdom sa thangke Bangladesh border hayo basawi tongo omo hai burgal jagao chini media roksara jekunu samungo sudia chini mokolo je chini nodor klaya boroksono a nodor kiklayo haibano ang daleke hambajam punai special sini jara sini korbuni media tibromno boro domnamani bagai tamnike sunjotono saimano media the full pillar of democracy jago sunno joto kama haniro logi renai tai sunno sakama ulikranai tai sumbo tabus bosoje mamani sumbo hai tongo ang ese begitrone korbuni BSc vice chairman tamni staso tomani khetrebo agami dinobo chini media rondoge sumsu jorte han khaiman sumbu khaitrangnai tai sum jotono bahike o korbunno korbuk subdivision sum bahike tai sakana utrnai jotoni sabur nawe joton shohjogta nauno sum korbunno korbuk subdivision teo na to ketrangna bage ang joton thangno shohjogita sanai tai aran ko khese samani orno paika jotono hamjo maja phai hambai jotono tini holo panjiham holo samsajak korbukni pres bodol bai samsajak kaisa program ke oro manjak painai sini MLA sir ke DCM sir ke joto pres bodol ni takuksong tebukuksong ke manjak ni joto satro desatero belaginani hakam ya actually hoito kisa leri phano tinisin lukhaje borobo kaisa press class inauguration tini খুব কাম খবর আর সন্ত সব সময় প্রেস ভাই কাছে সম্পর্ক তো হামেশা নে তঙ্গ কাম প্রায় না থাকে বরফ লগে দুই এবং বরফ একসাথে কাম খাইছে দীর্ঘ সময় মোটামুটি 20 বছর চাকরি থাকা সব সময় বরফ বাইসিং কর্পোরেশন নালে কিন্তু কাম খালি নাম এবং হাগে প্রায় পাইও গড় এমনি আগে প্রেস ক্লাব রিফারেশন যে ওর প্রেস বদল সমতানের বাইসিং কাহাঙ্গের মিলি সমতানের মোটামুটি পর্যন্ত গে উস্কাঙ্গো হাগে সমতানের গে তিনি যে ইনগ্রেশন দই তেরো সিনি বিশিষ্টতে সম্পর্ক কাহাম নাই এবং যে কোনো ধরনের চোবাচো जोंबो बर'नो साननाय एबं बर'खौ नागनो सोंबो सानदों ओ जायगा जों 100% चुबानाय ओंके दिनै एस डि पिउ साबो फाइना कक्टमनि ब जिल्ला सरि कायसा प्रग्राम थांनाय दिनै एटेन्ड खालामलिया आबानो किछा तो दुखुनि बेबायदि जास्ट ब एटेन्ड खालामलिया ओंके देबो आनसे बरे साराय रखते देबो काम काम सावनो ओंके एक्चुअली सिनि समाजो सचेतन खायनाय प्रेसनि कायसा कतर रुल दं तो बर' हयतो गासिबो जे बेसिसेबो साका जे सिनि मावग्रा जे गुलि नुगिया आबो बर' सिनि बसकानो हयतो इसे फिरो बा फुनुगुरिनानै चेष्टा खायो जाते अमहाय बुल तुदि किसे किसा दतो जागा दतमान आबो फुनुगुरिके जाते जों इमप्रुभ खायनो बागै सुजुगमान ओंके आबो प्रेस रुलखौ कायसा कतर दायित्व दं जे कुनु खबर बा जे कुनु इनफरमेशन जाते प्रॉपर वेरिफिकेशन खायनाय बर'खौ जाते आपनो समाजनिबो सांगतो बेलाय चाव जे खोनामा सिबिबाय
Tisher gahaw hai jate ya dei abu to kormosla ne goro gaham saiban tobe abu ne ikete o jakungai ase chainwani ko kisisha paire tini belai ke komasa historical day kota korbo am saya jana tungai temati berasa tini wangsa job to nibangai tini bangai asal kasa ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ সংসাইন যে গণতন্ত্র ব্যবস্থা সাহিত্য পিলার সেই সাহিত্য পিলার নিশ্চিত মিডিয়া অঙ্গ চতুর্থ স্তম্ভ আইন বিচার শাসন এবং মিডিয়া এই চারটি লাভে গণতন্ত্র ব্যবস্থা সেই গণতন্ত্র ব্যবস্থা মজবুত খেলাভাবে মিডিয়া দিয়ে লম্বা রুট দङ যাই হোক जों गोदोनि फरायबोनाय आबोनो जों बुजिबाय मिडियानि इम्पर्टेन्स होनना जों बुजिबाय जोंनि गर्व आंसायो मिडिया नांगौबानि आबोनो जों लानसुंलायो दिनैनि सानाव जों korbo banjirong renungni je auditorium kaisa sen udbodhoni অনুষ্ঠান এই স্থাপনে করেছেন দগম খুলো বাজায় ও পান্ডাবে जों मानखा चिनि korbo আমচাইনি korbo বিধানসভা কেন্দ্রনি मानगोनां चिनि जबतनि खासुकसा मसा सामने मानि त्रिपुरा एमएलए बोला जों दिनै आरो माने बेलेग हामबाय चिनि बीएससी चेयरमैन korbo आर्ट ब्लॉकनि ताइबो चिनि डीसीएम korbo सब डिविजन अफिसनि डीसीएम सार तेआ बसखाना जरा ब्लॉक मीडिया प्रेस क्लब खुमलन प्रेस क्लब के सुरु खाय जरा मीडिया पुलिस पर्सनल जत्तनो अनि खाजानि हामजामोन ताइ सिबाय जापारो तेबो हामजामाया बारानि सिगन ताइ बिसोर रोंसार दंनाय बरमति समाव प्रग्राम खायबानि एबं कम्पने तिनि बर चिनि मिडियानि इम्पर्टेन्स जादों बरदिनि बुजि थानाय ताइ हिमारे जरा आइन बिभाग जरा आइना जरा दंनाय बर आइन सिनाव पार्लियामेंट जायफोर विधानसभा भवन आसने बर आइन सिनाव সেই আইনের जों जा प्रशासन लेभेल दंनाय सिगांनि भागे कत पुरुष जों जा प्रशासन लेभेल दंनाय जों अ आइनरै सावमा लायो এবং जोंनि गाहाम हामनायाव नायबोनो जोंनाय বিচার বিভাগ যে বেড়ে সেই বিচার বিভাগ সামনে গাसै এই যে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ সামনে খালাमनानै दं मगल बाय मगल यासि बाय कायसोबो जोंना जे फुदुं नालाय आब्रांका मेडिया दिनै तांनि जोंनि गभर्नमेन्ट एलाका आसै तला लायना जों साइना जोंनि एरियाव सरकार विभिन्न समय विभिन्न रायजोआव सुजुग सुबिदा होनानै दं बिया अ सुजुग सुबिदा होनानै दं যারা প্রশাসন লেভেল দंनाय যারা আইন বিভাগ दंनाय যারা বিচার বিভাগ दंनाय বরংনি যে দুর্বলতাनि কারণে বরং সামক খালাयनि जे इच्छा गैयि नाङै अर राजों जे दा गभर्नमेन्ट जों जे रमानि सामलमानि गाहामनि बागै सामलमानि अ सामलनाया गाहाम खालामनानै जों गाहामनि खालाया এই কারণে अर जोंना मगलियासि नङै सानागिरि जे नि अ हान्याखौ नि अ सामनि खालामनानै अ हायकिसा खालामनानै अ हायनि जों सानागिरि गासै हान्या बेलेग हान्या दिनै जोंनि गभर्नमेन्ट एरियायाव जे मीडिया जे प्रेस क्लब एक अर्गानाइजेशन जिनिस थाजारखा आब्रनि दायित्व दंनाय जे एलाकायाव दङ सामना बा गाहाम सामनो थाखाय खालामना नों बुला मा सानाय हामया जुदि हिंगे नों हामेला मा सानाय अमा हे बायि जोंनि जोंनि एलाकाना सामनो खालामनाय माने नों आगोल दामा हायगा तानि जोंनि एलाकायाव क्लास बायजों गुबुनलाय दा
যদি নাইকলে মিডিয়া নিতে আর দিনে আমরা যিনি বড় এরিয়া 15 জন আমাদের মিডিয়া বন্ধ করে দেন বেলাইকা হামবাই এবং অন্যান্য মেশিন মিডিয়া যত মিডিয়া রয়েছে আসলে সতর্ক হওয়া जों যারা প্রশাসন দङ যারা সামন ফেলে যিনি আসলে সতর্কতা লাফাইনা जों আসলে খাসিনা না খাসিনা না আমি না ইনি 15 জন দিয়া এইবা আমি ফেলে না মিডিয়া নি যারা কারণ মিডিয়া আজকালনি সময় প্রেস মিডিয়া বা ini ইলেকট্রনিক মিডিয়া আপনাদের সামনে নানা বিশেষ কিন্তু যত বেশি নব जों দিনে ইউটিউব নাইও সাল ফেলে ইউটিউবে जों রেফ করে নব সাল ফেলে দিনে ড্রাগস মনে নব আমার দিনে যত মিডিয়া নি দৌড়াতে সে নব কাজে আমরা जों যদি কাহাকে না বলে মিডিয়া নি তুলে থামে পাড়া পাড়াও যদি অ্যাওয়ারনেস দেওয়া থাকে যিনি এলাকা দামিছে ড্রাগস খাই বললাই দামিছে সামা হামে বললাই সামনে সিগাও হামনা जों गाहाम लानो हानाय हायनाले अमाय सामनो तांथादेव अमाय सामनो तांथादेव যদি মিডিয়া বন্ধনে কোনো সহযোগিতা আনি থাকি তাंथांगा and as a personal as a whole যিনি সোসাইটি হইতে যিনি সমাজে হইতে যিনি আমি প্রশাসন লেভেল হইতে আমি যে ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যত সহযোগিতা না আমি ব্যবহার সহযোগিতা পাইনা আমি সহযোগিতা করে এই করতে আমি এলাকাতে আমি এলাকাতে কোনো কাজ সামনে আমি লাগাবো তুই বললাম না আবনা আমি কল প্রশাসন নাই আমি সুতানিয়া যে ভবিষ্যতে ও মিডিয়ানি থোতে যিনি এলাকাতে जों ডেভেলপমেন্ট করাকে আবার যিনি অ্যাচিভমেন্ট না আবার যিনি থাঙ্গানি লামা কাইসা ফুলু Likewise, the local area social worker Atindra Riang and Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma also delivered a speech in the occasion. তিনি করবুক সাব ডিভিশন যে কাইসা কটাল চাকি সেনমানি দিন অবকাইসা ঐতিহাসিক দিন ও ঐতিহাসিক দিন ভাই মানুষ থেকে চিনি করবুকনি বিধানসভার সদস্য মানগ্রাম চন্দ্র ত্রিপুরা মহাশয় ফাইনাল থেকে করব সাব ডিভিশননি ডিসিএম সাহেব এবং রবীন্দ্রনাথনি বারপাত্র আইএস করব থানানি ওসি সাহেব এবং খমলনি তিনি যে করবুক कठार जातिनो तिशा भनेलो प्रेसनि যারা কার্যকর্তা যারা নির্দিষ্ট যারা তোমেলো তাই বলে হামবাইয়া ভালো আঙ্কল তেসা তিনি সাধারণ আমি পরবর্তী যে সেকেন্ড কোর্ট নাগনাই যিনি আইএস বকক সামানি খুব নামানিক কারণঘা যে তিনির করু পাঞ্জাম চুম হর নব যেতে কক সালাই দমনি অম এমন দিন অম শুধু পাওয়ার সিমিছে দেখবে जों ও আইএস সাহেব বিভিন্ন ভাবে যেখানে সেখানে সাংবাদিক এবং প্রেসমিক খাইনকে ঘুরে নতুন বাজার অমরপুরে বড়মাত্র বই বই দিশা বই পত্র পত্রিকা ছাপা বই বিভিন্ন রকম ভাবে খাইমানি ফলে তিনি যিনি করব পাঞ্জাব স্কুল নাইথক আবার সামনে বাগে ছাপতে সামনে যারাতে থাকা অবধারণা ভারতবর্ষের যে সংবিধানের রুল মোতাবেক যে সাংবাদিক মিডিয়া ইনচার্জ বিভিন্ন অবস্থায় নম্বর সম্ভব ও সম্ভব সরকার খাইনানি থাকা দেয় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে এবং পর্বত তাই বুঝছেন স্যার খাইনানি থাকায়
जों जत्न साधारण दिनै आजारमानि सेराय गोलैखौ अबनो दिनै प्रशासन लेभेल হোক सोशल वर्कर लेभेल হোক বিভিন্ন লেভেল থেকে বড় বড় সাহায্য স্বর্ণপতি খাইয়ে বলছেন কারাক মাত্রালে ছোট দোকান কেউ রিমা নিয়ে থাকতো ব্যাপারে কিন্তু এমন একটা জিনিস তো অমূল্য রহস্য অমনি জিনিস যতক্ষণ বুঝে না নাই তিনি বিভিন্ন জায়গা তিনি প্রোপাগান্ডা এরিয়া বাংলাদেশ বর্ডার আইন ভাইস চেয়ারম্যান ডিজি ভাইস চেয়ারম্যান থাকা যে বিভিন্ন সময় পেরো ভুগু কষ্ট মানো কিন্তু যিনি না জায়গা তোলানে পুষ্পকন্যার মতো ভরত করি তিনি যে প্রেসিডেন্ট মাননায় আর যে মাননায় সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের যে নিয়মনে যিনি গর্ব হাই আমরা ভরা করে জানি এবং মকল কলাই জানি সমাজ সব একলাই জানি বলে খুব নাম সুখ মানে দিন তিনি খেলাই দেওয়া মানে বলে যারা কোনো তিনি ইয়া ভারতের উদ্যোক্তা যারা জন্য আমি গর্বগ্নি পক্ষ থেকে তাই বলে হামলা ইয়া বলি না আমি অত্যন্ত আনন্দ মিয়া ওস্তামা আমার নির্ভর শাখা নঙ্গা একটা অভিভাবক হিসেবে জন্য কিছু সাহায্য স্বর্ণভিত্তি খাইনা নাঙ্গায় কারণ গাঙ্গায় সে নতুন ভাবে তাদের কাছে হাই খায় না গাঙ্গা সাথে কোনো বানা কামনা যে যতটুকু ভাড়া কোনো সাহায্য খাই না নরপিসা তাড়াতাড়ি সে খাইছে খাইছে অবধি হাইকে সাহায্য স্বর্ণপতি দ্বারা দেবে না কোনো কেমন আছে সারি মাত্র নাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন করব সার্টিফিকেশন বিশিং ক্লজাক মানি দङ অমানিনা বরণ তৈন যত জায়গা পোস্ট করে না নিনি কাবগিন আই কিসাকু খাইছা থাকি কক সামানা ওরা পারিগা যত লোক করবা আমরা পয়লা দল চিনি করবুগাম থেকে বরণগোলা এমএলএ সার সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা এও তিনি পালাও খাইমান থাকা সরকারি সাথে ইসিএম করব আইএস করব বিএসসি চেয়ারম্যান করব এইচএল সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট পিএইচডি লোকের আমি শিশুদের আমি মাগুলো করব এদিকে করব প্রেস ক্লাব কইরা সেবানি আল্লাহ পালবাসকে মানজাক করে kebeisong isi sa sing sing isa sa duita ni ano naside norok nasing man itu ka sunda jesek tadi pai bangsa ko pa pai danai norok kawangga kawangui bertung kawin nasing matombo sundai icha pai 10-15 menit nanglat ka sunda pai nasing jenis kan MLA kongsana itu pai pai ka sini Orguk Press Club sama-sama orang Indonesia kabar sama naik. Sini pada sini sehari ini mana ilai kebahagiaan. Tapi bagi Subdivision Press Club sama Zakmani itu ilai kebahagiaan. Ia bah no tabir kakek ano no maintain kedani, ano no repairing kedani. Ano ko sojogani ano ko tongai ko khalai kodani ano ko chamung manthoknani ano ko dei kaham manthoknani ano ko asuk khai kaham thoknani bagui chini sahare mele kabu korbo BSDM DCM BSCM chini sahar social activist korbi bhumika korbi sarkar halai ko Allah ini ani kau disiplin MLA saya dah kau kesana ni semua. Cinta kau media ni juga, media ni juga, sosial media ni juga ठीक है. विधानसभा को कब इशू तो इशू, सांग इशू. Cuma है, या senai ni नाई, cinta berapa sama ansar mandi deki pasal bayi-bayi. और मन मन ही तो चिंता कर मान के
kaunsil kanya namai bidang suara jeng edisi kaunsil orang bisa nanti namai alat club press club Women Athletics Panjang press club di Borok ini apa mana press club di Borok ini pension mana press club di Borok ini health insurance mana press club di Borok ini memang kan di mana jadi pasal Borok ini press club di member secretary president apa sih masih tuh mengenai oh di bagian Chini ML Chini NBC Chini Montreal Chini Ero sama balai kotor tahun ini di Montreal kota kau sebutnya Mantri Jenderal di Scottish Government and State Government lakh koটি euro Government ni advertisement mana tak lain budget itu sudah mangkat 65 crore ICA department ni budget dia sampai orang nah ini di pasar konsep bisa ramah mania ICA department ni advertisement mania ini syuting ini jumlah ini kalau itu ini sekarang sampai baru karena kedua itu oh apa yang dia proses menurut presmal sampai mana terus bertambah mana hadisnya mana ni kalau sen menjaga manaesen suruh mana itu yang apa isi Aisyah ya jadi bahasa India orang sampai macam satu dari namai senasib dari namai bini nopo mayu daga bini nopo hati undangi rakyat sudah bini nopo sampai dia juga sudah nanti rakyat sudah tahu खबर नांगोन साबो खबर नांगोन aku sar sampai ini nih pandas संसारनि बागै गोबां डिपार्टमेन्टनि बागै सुबा सुजाखा सि साहेब दं गोबां सामन्तालि दं बिएसि चेयारमेन दं आइएस गोबां सुबा सुजाखा अबो हायके अ प्रेस क्लाब संजाजाकमानि हायके उसकां जतराबो जों गरबो प्रेस क्लाबनि कायसा न कायसा दिजि शपिनि जागा थाय कायसा दिजि शपिनि अफिस मुथुमा जागा आरो कम्पिउटार दंनाय फर्निचार दंनाय रेस्टनि खायनानि बागै दा गोबां पलिटिकल पार्टिस दं अब मिडियानि बागै नायना आनो जों पलिटिकल पार्टिनि बागै सोसाइटियाव सामलायनायनि बागै एनजिओनि बागै पुलिस डिपार्टमेन्टनि बागै एसडि अफिसारनि बागै अब जों स्टेट नांनानै नांनाय अब बागै बालाय जेरै दिन्थिनो गोसो गावखौ प्रेस क्लाब थानाय नङा digital itu, internet itu, anda ko mobile tu kan media itu ya, anda ko internet tu kan kamera tu kan video tu kan ya, apa lo China orang sangat rakus ni, anda ko MLA ni kan sebisa video tu sampai itu apa kerja, MDC ni kan sebisa Facebook video tu, apa kita program apa page ni, oh cuma apa ini ethics ini regulation ini law kuno karone kuno ML kuno mera kuno police officer kuno NJ kuno DC BSC abu ini ke kamu lukmani jabo abu hai mobile ini bukan jadi apply kaya ke logi sabi ini to condition dulu ini channel ini masih ini license dulu ini trade license dulu ini BNP license dulu ini semua ini kontrak dulu oh ini semua bab apa ni bagi saya kawan namai so waktu aku naik ini sebelum minum kiri Anggres club ni abang tangga secretary president tangga Profesor Officer saya so head news saya orang sadari lagi Chini Khorang news kayak mono series kalau kayaknya mono nak bisa dari mana asam aku ciri sama dia aku mati ya orang sama dia asam kayaknya bagi media profesional kayaknya dia press club kayaknya dia aku di bagi alat organization alay orang aku mati ya ada orang lagi oh profesional orang di bagi saya so itu gue bisa mengatakan yang lain berharga
pangmani cik para kuncar kakati ke borok betalman di sana seperti sana ke untuk betalman di sini tu bahaya kaisa korporasi cik government yang istiqam kaisa ni berkau kaisa kuda kamu Indonesia orang di sana awal Indonesia masukkan umum press club awal press club di awal press club sudah terjadi awal press club actually aku Tripura press club bangsa-bangsa sekarang asam ni senior jurnalis senior jurnalis orang orang isu visit kali sabi ko district council visit kali sehingga saya orang mungkin mana orang di district council jadi sila disebani si district council jadi sila disebani untuk kopir sehingga saya orang mungkin mana Ulido kamu senior Sengkor di masa pas Sengkor di masa kalau Tripura ni di masa senior Sengkor di masa pas senior ada juga orang lagi kamu masuk orang kalau sendiri dari masuk kamu korban press club sudah terpenuhi orang yang Malaysia itu berada di center tim sakam habis chairman senang kami immediate famous in the single or subdivision press club semuanya itu masuk ke dalam train yang ada naik angka tu coba contoh kali ini pasal ini zakat dengan sila sikokan beraya pakai borong sikokan beraya saya suka bagi tiga naik saya suka kami beli saya suka kata baik professional SDA one of budget pada IC department kamu terus subdivision orang ni mungkin concern department ni officer tu selain dengan selain budget tinggal yang immediately train ni apa masuk ke orang Chini battalion Chini Khorang battalion start orang balik sini macam mana balik tanah Chini Khorang coba politik spesifik coba ya Chini Khorang coba orang kali Chini coba politik spesifik untuk kamu kini sampai sini education di sini coba itu start from DCM tadi SDU kalau SP kalau sih borok ni kamu MLA kah, menteri kah, EM kah, CM kah Jadi no tangan ni kali banyak ni harus kita sampai ke sini. Apa ni logi sini? Maka 10% orang cuci saja ni tapi masuk gaya. Oh battalion. Oh jadi kita rasa battalion. No macam senarai kisah coba judo joy saya mana jadi. Apa ni logi? Jadi kumpulan press club saya tak naik. Apa press club saya tak naik. State government ini Bangsa Presiden Menteri. Kasih kumpulan press club yang report sama ni. Tapi edisi sama orang ini berbayar. Sehingga kita edisi itu tentang jaga immigration ini kan. Tapi kita lebih mengenai sih di press club di dalam kapan. Jadi satu jam ekor. Atau belai hidup saya ekor. Ini itu posisi saya kalau isi saya kalau bukan yang ini boleh oh salah. Masuk ke hampir di resident sini, terus kawan kami yang mahu jemput dari mana bikin saja kita belajar. Saja naik di sana, basic saya tu panggilan bagus dia. Ini saya panggilan bagus dia itu press club itu kan. Apa itu press club itu juga. Kori logi ini. Acai itu no juga kan. Aku itu masih dengan dia. Oh jaga kuno apa terus lagi bukannya ada state government ada inisiatif government. Jadi bukan makli sekarang itu orang itu jadi bukan sampai pada cinta tadi. Mana karena kami government jadi sampai ya. Jadi karena sama ada cinta government
ini satu kali inisiatif ini sih tahu kan apa saya coba ini mau sebenarnya yang punya lagi ini spesial saya sampai ke bayi saya tahu jodoh tadi apa ya kalau ini sebelum masih tapi tapi The new executive body of Korbuk Press Club were announced during the program by Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma. Press Club is a committee Sosaka. I'm introduced to Station 5. Bulanka Tripura Tripura. Korbuk Club Korbuk Press Club President. Next, Rama Chakra, Secretary. Omar Deborma, Bosonga Vice Secretary. Talkatal Tripura, Organizing Secretary. Dormendra Deborma, Case Asia. Udoy Tripura, Orichik Sosonga. Members from Somalia, Boshapel Jakma, Sorbosoti Tripura, Angla Fuma, Lisaima, Afdumo, Ujjal Tripura, Tai Neres from Tripura. Ini Korbuk Press Club ni berkomitis Kasaka, berkomitis kata je tinanggo, berkorbuk ni. Je am sanyo je biar damani je jagat pekerjaan je jagat lama kerja aham kerja jodoh disatu benai naga semua bahas tete dari orang berpikir naik kita mengusulkan Korbuk constituency MLA Sanjay Manik Tripura delivered speech in the end of the program. Ini Korbuk subdivision Press Club Doklam Club Money Tini Kaisa Sonsejak Panda Pandawa Paimanjak Faijak Chini Khorang Tripura DCM Sahib Tai IS Usi Sahib Chini Blog President Vice Chairman Chini Arab Haimanjak Pejak Social Worker Chini Anikaka Elaka Niman Guna Bekti Chini Khorang Guna Matin Susil Liam Tai Hakcharani Haimanjak Pejak Chini Press Club ni Orang Press Club Doklam Club ni bagi je Okra Khumulung ni Chini Okra Haimanjak Pejak Presiden Chini Hamsa Babu Tai Chini Secretary Ranjit Babu Tai Khumulung ni jodoh kenai Norno Pekah Chini Tini Korbuk Press Club Club ni bagi Sahabat mati caita bertonai, apa ini sukses kanai, sini takut bikin Tripura ini betul song, jauh ai playa hamjamun, tai sini langsat ni, dorfani jawaban ciki, kaksangka, Press Club kaisa, sini Nangkut mami, angka kayu, Chini Khorang Tripura bagi, pajak press media, kuat nangkut mami ini angka kayu, tani bagi, omni matami kasih reflection, kahan abang hanya no. Semua aina turunnya di mana? Apa ni bagi orang nangkung ni? Tapi ampuni Chini Khorang di Press Club ni, bosong orang kisah kena musuh mana?
समाजनि सिनि आरो जत समाजनि आठ पान्नायता समाज दं कर्बुक आनि विधानसभा बिसिङाव जत समाजपतिफोरनो जुदि रिखांके दायबो जाखां एबा आङो उन्दै लियासांफोरनो किसा एडभाइस ना खांके दायबो जाखां एबा जों दिनै आंगो जोंना आं मानसुनाय जेहेतु आंगा खलसाया मो लायके चाकु बिसुमनि खोथा एबं आसायमनि खोथा या बिसुमनि खोथा जरा आसायमनि खोथा गाजाय आंखा खालायो अमनो या तलो तलांनि बागै जोंनि जत दफानि समाजनि समाजपति ससियेल वर्कार जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि जारा दंनाय दायित्व नागो बिसोरनो खायना नांगौ आसक आं गयो आंब्ला हामजाखा जोंनि भाइस चेयारमेन आरो दंगौ ब्लकनि जोंनि काका दंगौ काका ससियेल एक्टिभिस्ट दङ आरो बिनि कम्पानि ट्रेनिं कायसा समाजनि गथ' ताइबो जोंनि बर्तमान सरकारनि रायजो सरकारनि कायसा गथ' जोंनि गभर्नमेन्टनि लुबै आंनि बागै आं कयनाय जेहेतु बिसियाव सायख'थ दंगौ ओंखाय जों अमनि बयबो एटलिस्ट 10 থেকে 20 মিনিট সময় নিয়ে যিনি নেতৃত্ব বলতে প্রেস ক্লাবের নেতৃত্ব বা তিনমান কিন্তু যিনি নেতৃত্ব বলেন বাংলা ভাই যিনি প্রেস ক্লাবে খুমুলু তিনমান বড় বিকল্প প্রচার উন্নতি তাম তাম খাইনা নাম বুঝকাঙ্গ তাম খাইকে বড় রাজনীতি মাননায় গর্বনি প্রেস ক্লাব आपलोग जों 10 मिनिट मनिफ्राय समय होयो जों आसमा खांगे जोंनि बेसि चेयारमेन दंथु आं दंनो आइसिआइ दंनो ना खांगे दिननि फरायनो ताइ नेक्स्ट दिनो बस समिय प्रोग्राम खालायो आइसिआइ डिपार्टमेन्टनि बर'नि न' ओरैनाय जेहेतु आंनि विधानसभा एबा विधानसभानि दैखायसे साब डिभिसन आन्दार बर' दंबा बर'नि जुगाजु बोसोर जों मानो आबोनो जों सुखुबो सालायनाय MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma, President Angshumoy Debarma and others inaugurated the Korbuk Press Club by cutting the ribbon. Reported by Probir Animation Biplov from Korbuk, Chini Khorang. The locals organized a roadblock at Bishramganj Amarendra Nagar area road on Monday demanding for the reconstruction of the road in their area. PWD, SDO, DCM and police from Bishramganj arrived at the scene after they got the incident information. Bishramganj to Amarendra Nagar via Jampojala road has been under worse situation from a long years, but there has been no initiative taken to repair the roads. Consequently, the people and the passenger vehicle passing through this road need to face difficulties. Local people has been raising their voice for repairing the road from a long time. However, there is no initiative taken from the ADC and state government to this matter, which is why the local people were obliged to organize a roadblock in their area on Monday at Bishramganj Amarendra Nagar area. PWD, SDO, DCM and police from Bishramganj arrived at the scene after they got the incident information. जों लामा माखासे माने सारा बছর जों दीर्घ नासिङै दंहा लामा अनेक सलिया जों बार साका कन्ट्राक्ट तानाबो लामा बुहर तांना जाना बर एक मास टाइम रेखा फाया सुगबार फायना कक फाया जों सिनि लामा हामियाङै जों अबरुद मा खालायजा अंगर यां जंपु बिसरांगन तो यां
সম্পনগর পর্যন্ত থাঙ্গ লামা যত অফিস ব্লক তলক সব ডিএম SDM পর্যন্ত লামা তিলায়ু বড় নুগুই দङ লামানো সারা বছর লামা হামিয়াखौ जों लासिमा दङमोन सिन गारि 2 दिन चालगो सिनि साखा हामियाङै थाङो पेसेन्जार त एक्सिडेन्टै कालायो आबो नोङो साबा मानजाक देबर मानजाकै थाङो आबो देबरक चालगना रिया अमक समक ओइ हाय इंगो मय साजागो जों नोङो जों दङै माले जों तिनि रास्ता अबरोध मा खालायजा जों कन्ट्राक्टानो साजाक बार एक मास अ लामा खालायदि फायानो कग्रवा फाया जों तिनि बायदि दाखो मा लामा मा कासुकासों 20 बोसोर का लामा हामिया हमके जे दंमोन लामा हामियाखौ 2-3 बोसोर नंखा बहुत लामा हामिया खालायनामोन खालाया जोंहाय मा कासुकासों जों अट' सालायनाय श्रमिक अ लामा तैखे बियां थांमा म चम्पनगर गुलागाटी बेबेक थाङै मानो लामा ति म मेन रोड म बलक लामा जम्पुइ बलक म जों सावनाङै मा थाङो लामा कि अ जागासिम हामिया ना जत जागोन हामिया बहाजा लामा अटे खालायनाय हामि आगि पुरा हामिया तमना लामा अटे खालायजा ताउ रिपारिन बा हामिया दं सुङै तंफा लामा सपायाखौ उनगो लामा हामिया सुङै तंगा सिनै अ लामा हाल बाहायनाय जोंहाबो सोंनामो सुङो सोनामबायाखौ नरा खायकि अ जे नरक आन्दोलन जे अबारुद खायबानि नरा खायकि माने कोनो आपति जनाखै अड सावनाय रक खायकि समरिक आपति जे खाय नरकि दाइबर पार्टी दंदा जों दारबार पार्टी न जों अट' शर्मी जों लामा अबरोध खालाय सिन लामा हामिन बा जों लामा काहामाना बागै लामा काहाम जे माने आबो नरक जे दाबि खायमोन सानथान दाबि खाय जों दाबि खालायगा जों कन्ट्राक्टार न नाजी कन्ट्राक्टार बाबु नों त लामा नारक जा नों ताव तोंजे ताम पायमा बो सिलचर हनै सावो हाय सावो आईजीएम हनै सावो हार एटेक हनै सावो जों कुन कग लामबो सापाया जबरिया जों बनो बार नायखा मास कासे समय रखाबो मास कासे समय पर शुक्रबार हनै सावका फाया जों बाध्यता माखासको लामा तिनि नरक जे लामा ब्लक जे खायमानि आबोखौ बहुत थायो खायजाक तो सिनमा पमनगर जगैबारी ग्राम बिसियो तिनि हाय कबा अ जे नरक जे लामा बर खायमानि आबो गयसे नरक ताम खायने जों याखरिया लामा सारा दिन तिनि आसुंनाय जों ना खोनाबो आसुंनाय जों लामा कामन आयो जों तिनि लामा कासुंनाय सिमा खिगलायनाय लामायाव जों लामा सारुंनाय नों सारुगिया हायका सारुगिया सारुगिया कोना जरा तिनि टाइम बुझर ति तंनाय नरक जों सारा दिन तंनाय ना खोनाबो तंनाय जों लामायाव सिनो समसुदुं यासा एसडीएम डीएम साफायासा ना पीडब्ल्यू अफिसार फायनो नांनाय जोंबाय साफायलायनो नांनाय कन्ट्राक्टारनो जोंङो कन्ट्राक्टार जोंबाय मालाय फायनो नांनाय ब कग रैताङै मा मालाया ब फायनाय ताङै जब्रु बनो रां साना जा तंग नाका ब बाजिदा साइ काटि तंग लामानो रां सानजा याव ब जब मारनाय ब तिनिखे नरक जे अबर खायमान जागा और कि नरक माने कन्ट्राक्टर न हाके फुनो खाजा कन्ट्राक्ट खाजा जों कन्ट्राक्टर अलरेडी फुन खालायजा बरके फायने कक्टर तिनि ब फायने फाया सरि हामियानि साइ दङ प्रेसार हार्ट एटेक नि साइ दङ आबो जों त बनो नाइपु सगलिया चिनि लामा त जों हामना नांनाय नरनि जे अटो गारि श्रमिक रक जे अमखे ब जागानि नरक जों बिश्रामगंज अटो श्रमिक पमनाव रुट चालुनाय जों এলাকাবাসীদের অভিযোগ রাস্তাটা ভালো নেই আর বিশ্রামগঞ্জ অমরেন্দ্রনগর থেকে জম্পুজলা যাওয়ার যে রাস্তাটা দীর্ঘদিন ধরে এটা খারাপ তাদের অভিযোগ রাস্তাটা সারাই হচ্ছে না ঠিকমতো মেরামত হচ্ছে না আর এই জন্য তারা এই রাস্তাটা অবরোধ করে আমি যখন আসার সময় দেখলাম রাস্তাঘাটের অবস্থা ঠিকই খুবই খারাপ চলাফেরার জন্য ওদের অসুবিধা হচ্ছে তাই আমি এসডিও পিডব্লিউডিও এখানে আসলেন আমি এসডিএম স্যারের নির্দেশে ডিসিএম বিশ্রামগঞ্জ এখানে আসলাম এসে আমাদের এটার মেনটেন্যান্স করছে এনবিসিসি আমি এনবিসিসির যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক আছেন ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ওনারা বলছেন আগামী বুধবার থেকে ওনারা কাজ শুরু করবেন এবং জনগণরা আমার এই আশ্বাস পেয়ে এখন এখান থেকে ওনাদের যে অবরোধ সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছে আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাই আবার স্মুথলি পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন শুরু হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ In the end, the roadblock was dispersed after the PWD SDO gave the assurance to start the reconstruction work within the coming Wednesday. Bureau Report, Chini Khorang. Ompi Press Club under Amorpur Subdivision was inaugurated on Sunday together with 9 members. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma and Secretary Ranjit Debarma inaugurated the Ompi Press Club by cutting red ribbon. Shetmoy Kalai was appointed as Ompi Press Club President, Ratan Kalai appointed as Secretary and Dev Kumar Kalai appointed as Assistant Secretary. After long wait, finally the Tiprasa Press Club or Ompi Press Club under Amorpur Subdivision was inaugurated on Sunday together with 9 members. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma and Secretary Ranjit Debarma inaugurated the Ompi Press Club by cutting red ribbon.
Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debbarma, Organizing Secretary Brajagopal Debbarma, Finance Secretary Shekhar Debbarma, Tiprasa Photo Media Association Secretary Amulya Debbarma, Vice President Khakufur Debbarma, Organizing Secretary Parashmani Debbarma and other members were present at the occasion. Khumlung Press Club President Angshumoy Debbarma announced the executive body names of Ompi Press Club for the terms of 2023-26 for 3 years. Shetmoy Kalai was appointed as Ompi Press Club President, Ratan Kalai appointed as Secretary and Dev Kumar Kalai was appointed as Assistant Secretary. Finance Secretary Jeblon Kalai, Organizing Secretary Letan Kalai, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debbarma and Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debbarma delivered their speech at the program. Ompi ebayang Omorpur subdivision ni jotono no sunglam sobu sung Khumlung Press Club ni ngai sinloge tini sopaijak TPM India dong song te tipania dong song go puila 2021 no jepro sini Khumlung Press Club songsajaka aprun simi no sungwang sung dong je aste aste khai truk khainai sini branch bahini sung dono sung kolok nai ke abahini sunu go je hasteni arok na Press Club ni bahini joto district no dong ni branch dong abahino sini Khumlung Press Club le jeto TDI edition androba sungbo truk khainai joto subdivision wise sung kolok nai ke tini sekarang punya branch sung tini dong neuro sengka Omorpur subdivision andro Ompio erpore semoro ni lai bai thanai korburu go bahini thanai korbugo ke khayo je omni bisingtei sini press ni bisingtei sini media person jong ni bisingtei jeto para phasing sung branch kolok kaba sini Tripura sarong ni jengjal sini Tripura sarong ni tamu musong sini Tripura sarong ni asol mangpli pura terep khainai noron bisingtei nai pura Tripura hostoi pirjak nai ingke mohai pirjak ni bisingtei no sentebo aste sini members no sangbang man chesta khainai ke sini activities bo sunarak nai senga gamdino activities sports te social activities aboni maidome sentebo gobang no sung kolok nai te sini media rongno bo sung bakhe khaiman sini haste ni sorkar te ke sini sorkar borom bisingtei no Gang with normally the Munglis ang guru mungsaklai yang guys solusiona namon nor bisa kamu kaki saw. Puila President Songjaka Setmoy Kaloi. Secretary Songjaka Ratan Kaloi. The local people and news reporters from Omorpur area were seen cheerful and happy for the inauguration of new Tiprasa Press Club or Ompi Press Club in their area. Puila nang dalai ke hambai marugo chini Omorpur subdivision ebaro Ompi amsai ni kokto mathumnai rok sungtini dalai kepal kaham ni mano truk sung himai tongmani obono proof sijaka Jora kaisabo sini Tripura hastebo kokto mathumnai rok sini dofani bisingo gurui khoroksa khoroknai tongmani truk abuk sini Tripura saroni bisingo Raja Khoraguli simia Raja Khoraguli ni darong khurui tabuk kamiam seni subdivision ni district ni kokto mathumnai rok basawi phaimamani bagui Obviously, ni dog hani, sini society ni bagai dalai ki kaisa improvement ni mano. Ini je chongjak nai dog, no sini Khumlung Press Club. Khumlung Press Club actually abo Khumlung amsai noti Press Club sini ya. Khumlung Press Club ngan kabo Tripura sarok noti Agartala Press Club je tongmani abo gangke Tripura Press Club hana abo Agartala bini rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala Press Club nei aro sara Tripura ni joto journalist noti kaisa Press Club nei ngesini Khumlung Press Club Agartala no karei bo Khumlung Press Club songkana nangmani karon gangke Agartala Press Club ngake general ajagao wanjeri Tiprasa Thuruksa joto communal joto dofani borok dongo Tiaba sing nugui man kha sing au Agartala Press Club by sini sini Tiprasa kokto mathumnai rok government ni facilities man thani sing kaisa te kaisa suba lai thani
जों जिनि कमिउनिटिनि बिसिङाव तेव कक्टमा थुमनाय रक बाङै फायतानिबो आबो बायजों गासावै मानियाङै दं आबोनि बागै जों वान सका जिनि त्रिपुरासानि बागै कायसा आलादा प्रेस क्लाब नांगौ आबो हायके जों 2021 सनाव ताबुक तंनाय जे हापांनो जों सानमुं तिसाका जों डेपुटेशन गोखा जों बरफनो कयमुं याफारमानि यागुलो आगरतला प्रेस क्लाब न सरकारि बेबे घोषणा खायजाकमानि हायके खुमुलुं प्रेस क्लाब न इ अबो त्रिपुरा सारनि प्रेस क्लाब अबो खुमुलुं आमचाय तंनाय रक्सिमिया जत त्रिपुरा सारा त्रिपुरान बरनति खुमुलुं प्रेस क्लाब इंगे जों खुमुलुं प्रेस क्लाब मामानि परे जों नुगै मानखा जिनि त्रिपुरा साराव अ मीडियानि बिसिंति कक्टुम बेरिकनि बिसिंति जों तिल कासावै थाइमानि नुगियानो नुगै मानखा लामा हामिया दै गरै जिनि हस्पिटाल हामिया गोबांमा बर' गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस मानिया आबोहाय मुक्थां मांपलिरकनो जों सरकारनि थानि तुबै फाय मानखा जों बर'नो फुनुगै मानखा ताबोखाय ससियेल मिडिया टाइमाव जों मबाइलनि बिसिंति त्रिपुराव सिमिया त्रिपुरानि फातार नर्थ इस्ट हल इंडिया एमनकि जिनि कायसा कायसा कक्टमारक आमेरिका लंडन पेरिस जत जागाव थांगै नुगनानि कायसा सुजुग नै मानखा अ मीडियानि बिसिंति इंगे ताबो अ मीडियानि बिसिंतिनो जों दफा यकनानि कायसा लामा जों जे स्ट्रागल खाय दङ जों जे जबा खाय दङ जिनि जबानो साबो नुगनायबा जिनि जबानो बय नुखेसे सरकार नुखेसे फातानि बररक नुखेसे जोंहाय मुकसाक बररक बुकुंबारा बररक नर्थ इस्टआव जे तंनाय रक सारा इंडियाव जे तंनाय रक बरक नुखेसे जिनि बागै खानांनानि आवनि बागै अ मीडिया जिनि दफानि बागै बालाय इम्पोर्टेन्ट नङै फायका आवनि बागै जों वान सका खुमुलुं प्रेस क्लाब अबो स्टेट लेभेलनि प्रेस क्लाब बो खुमुलुं अफिस दंफानो अबो सारा त्रिपुरा राज्यनि मीडिया रकनो कंट्रोल खालायजानि अबो खुमुलुंगो तंतै सिमि पसिबल या आवनि बागै नांखा डिस्ट्रिक्ट वाइज जिनि प्रेस क्लाब खानानि आवनि बागै नांखा जों सब डिविजन वाइज प्रेस क्लाब खानानि अ प्रेस क्लाबनि सामं तामंनाय नरक सङै मानो ताब कताल कताल खाजाकनाय रक बा तिनि संजाकनाय रक जिनि सामं तामंनाय बा जों जिनि मिशन तामंनाय प्रेस क्लाबनि मिशन अर कक्टमा न्यूज शेयरिं खालायजानि कक्टमा नों थुमै रफाय माने ताइ गैसा आं थांयान दिनो रलायन अबसेमिया प्रेस क्लाबनि सामं गंके जिनि प्रोफेशनल न जों थांगै नारनानै नांनाय अ प्रोफेशनलनि बिसिंखै जों हापांनि स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि एडीसी गभर्नमेन्टनि थानि ब्लक एबा किसा एसडीएम ऑफिस जिनि जे फेसिलिटीज दं मारो अबनो जों मानानै नांनाय अबनि लगे लगे जेफोर जों सामं सित्रा थांनाय रं यागो सप्रब जागो जों लासिमा सिंसा खायजागो जोंनो हेरासमेन्ट खायजागो आफरो जों अ प्रेस क्लाब कक सानाय अ प्रेस क्लाब सिमिया जेफोर अ प्रेस क्लाबनि मेम्बार नैनो सामं तांगो अरनि मेम्बारशिप नाहारो अरनि क्रक्सा मेम्बारशिप बिनि बिपदनि जरावो बिनि सरि हामियानि जरावो बिनि नगनुखुंनि जरा हामियानि जरावो एबा एटेक खायमानि जरावो बो सासुंगिया जों अ प्रेस क्लाब अमरपुर प्रेस क्लाब सब डिविजन अबो तंनाय न जों स्टेट लेभेलनि खुमुलुं प्रेस क्लाब एबा आगरतला प्रेस क्लाब अबनि बागै जों जबा खालायनाय तिकेशा गंके प्रेस क्लाबनि सामं तामंनाय तेबो अर जागाव जरा कमनि बिसिङाव आं सानायनि ट्राइ खायनाय जों नायदि आगि खुमुलुं प्रेस क्लाब खायसेनि सिगां आगरतला प्रेस क्लाबो जों त्रिपुरा साराव मेम्बारशिप मानानै बागै 5 बছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর খাইबो जों मेम्बारशिप से मांगरायो जों बो जुगो आगरतला प्रेस क्लाबआव थाङै एक्जिक्यूटिव बडीनि मेम्बार माननाय एक्सिडेन्ट सेक्रेटारि माननाय केशियार माननाय प्रेसिडेन्ट माननाय सेक्रेटारि माननाय आउ दलाय माने अतर सामु कायसे कायसे न्यूज पेपरनि मालिक टीवी चैनलनि मालिक से जों नुगै मानखा थांनाय बोसोराव जों जेराव आगरतला प्रेस क्लाबनि मेम्बारशिप मानो आ जराव बदि कलमनि एबा कायसे कायसे नामी दामी न्यूज चैनलनि बरक आफरो से बरक 15-20 बছरनि परे आगरतला प्रेस क्लाबआव मेम्बारशिप मानो तांगै मेम्बारशिप मालायनि टुकनो के आ मेम्बारशिप माखासे गभर्नमेन्ट न फरसे रिपोर्टार नै नोंसिमु मानो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस नों सानमानि आफरो ननरनाय जेरै आफरो गभर्नमेन्ट मानसोगो तामो तामो जों गभर्नमेन्टनि मानै मान हंगा ताव जों सायमानानि चाइटलायनो जों सिगांनो ताबो गावनि जे गभर्नमेन्ट दै दंमोन रखनो के जों कइलानो जों जे मिडिया हाउसआव सामं खायो जतनो आई कार्ड इश्यू खालायो
o I card কিন্তু বুঝতে ভ্যালিড যেসব দিন চিনি নিউজ চ্যানেল চিনি মিডিয়া হাউস গভর্নমেন্ট বাই এগ্রিগেটেড ইয়া গভর্নমেন্ট বাই এনলিস্টেড ইয়া গভর্নমেন্ট বাই এপ্রুভ খাইছে গিয়া চ্যানেল গাকে ও আই কার্ড নি एक्चुअली কোনো দাম করি ভ্যালু করি অনলি কাইসে এনজিও কাইসা প্রাইভেট কোম্পানি কাইসে এসএসসি গ্রুপ বরফান আবো হাই আই কার্ড ইস্যু খাইমানো kokda buchika जों बाइको जों गारि वो रेजिस्ट्रि गाखोबा माने अब्रमबो जों जेसे दिन जों एनलिस्टेड चैनल नि रिपोर्टर माया पुलिसा नियम हंगे जों थेपाय मानिया जों गभर्नमेंट नि फेसिलिटिस बो मानिया तांगे गभर्नमेंट ननो रिपोर्टर खरकसा कक्तमा थमनाय खरसा जार्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ जों आजागाव सगिनानि बागै टाउन नां जों जे कोनो कायसा प्रेस क्लब नि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गभर्नमेंट नि थानि एग्रिगेशन कार्ड नि बागै बनो एप्लिकेशन या फरायनाय नांनाय एग्रिगेशन कार्ड ताम हंगे जों सोङै मानो नायनाय एग्रिगेशन कार्ड नायदि चिनि आई कार्ड तो चिनि हाउस नि आई कार्ड हंगे तो कोनिको हाउस नि बुंसे सैजा किन्तु गभर्नमेंट नि एग्रिगेशन आई कार्ड बा गभर्नमेंट एप्रुव खाइजाक आई कार्ड हंगे अबो हायरङैको अरो असु स्तम्भ जा गभर्नमेंट सबनि इशू खायो अबो नों फ्लाइट फान थांनि ट्रेन फान थांनि दिल्ली भवन फान थांनि गुवाहाटी भवन फान थांनि कलकाता जेस भवन फान थांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटिस सब नाय मान नों आफोरथाय हाउस नि आई कार्ड गैया नांलिया नों इंडिया नि प्रेसिडेंट फान फायदि इंडिया नि चिनि प्राइम मिनिस्टर फान फायदि आ फाइमानि प्रोग्राम रगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खनापान कोंनिको जागावो इंडिया नि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज चैनल फ्री खाइ तंनाय फाना जों गभर्नमेंट एनलिस्टेड निखौ जों माहाबिया जों मीडिया तंमनि जों मीडिया से माहाबिया एंट्रि सेइया बो जागावो थांसयखा जों आबो मान सावनानि कक दं 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड दं जा बरकनि शत बरकनि रिपोर्टार्स रक एग्रिगेशन कार्ड मानजाक गभर्नमेंट नि बरक फेसिलिटिस मानो गभर्नमेंट नि बरक बाटा मानो गभर्नमेंट नि बरक फ्री इंश्योरेंस मानो गभर्नमेंट नि बरक जत किछु फेसिलिटिस दं माने मानो माने ताबो वाटार तांजगै दङ बरक मानो जों गंगे मीडिया नि सामगाय दंफानो जों तानि मानि आंगे चिनि आइडेंटिफिकेशन चिनि गरिखौ जों ताबो लामा खरो लायजाखौ बाइके लामा खरो लायजाक गंगे जों जतनो साइमनो चिनियाबो मोबाइल दङ ठीक আছে सोशल मीडिया एटेन्ड खानायनि बागै आं ताबो कायसा आंनियाबो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंगे इंटरनेट आंनियाबो दङ गंगे आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय ओमपी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जागाव भिडियो रना सुइखाया लामा खानि रना सुइखाया बुल लामा ब्लॉग हेमरक सुइखाया बाट अबनो जों साइमानाय नांनाय सोशल मीडियाव कक सानायनि बागै जतनो राइट्स दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जार्नालिस्टनि कक सामानिया नों ब्लगारनि कक साइमानो नों व्यक्तिगतनि कक साइमानो आबो बाय नों किन्तु निनि जे यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस इन थिया बा नों मीडिया पार्सन नों थांया मीडिया पार्सन नि बागै जों गोबां लामा रक दङ आ लामा रक जों फलोमा खायनाय जे अर्गानाइजेशन बाय जे प्रेस क्लब बाय जों मेम्बारशिप ना हानाय नांनाय आबोनि यागुलो आ प्रेस क्लब नि रिकमेंडेशन लांथांनि जों गभर्नमेंट थानि साननाय जों गभर्नमेंट नि एग्रिगेशन कार्ड जों गभर्नमेंट नि फेसिलिटिस जों गभर्नमेंट नि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दि जों बो माननानि उपयुक्त 10 जदि न 80 टा मान गांके जों 15 टाले माननानि उपयुक्त चिनि त्रिपुरा सब मीडिया रो 15 टाले एग्रिगेशन कार्ड माननानि उपयुक्त के जों आबोनि यागनि बंचित दं ताबो कोनिको जों कंपेयर खायखांके जदिओ जागाव बुनि दफानि 1 चैनल लकनि आलका बासा चैनल लक ओ जागा 25 टा चैनल जदि एनलिस्टेड मानानो उंगै दङ गांके चिनि ककब्रक चैनल कम से कम 12-13 टा एनलिस्टेड ना नांमानि चिनि मानथायनो सारे किन्तु जों चिनि चैनल नि बागै एनलिस्टेड साननानि बागै जों ताबो बोचिनि डकुमेन्टेशन कमप्लीट गरै जों ताबो बाबो हायके इन्फ्रास्ट्राक्चर नामनि फिसायनायाखौ आबो हाय ऑफिस परमानेंट ऑफिस नांमानियाखौ आबोनि बागैना जों ताबो आबोरनो गाइड खायमानानि बागै जों प्रेस क्लब नां कुमुलमो तंपि कंट्रोल खायनि आबोनि बागै सब डिविजन वाइज ओ ओमपी एबा अमरपुर सब डिविजन आमचाइनि जे ताबो मीडिया प्रोफेशनल सामने इंटरेस्टेड बरनो जों हेल्प खायनानि नांनाय बरनो जों ए नों मीडिया या ए नों यूट्यूबर सि
এই নং ব্লগার কি নং সোশ্যাল মিডিয়া সে নি বরক ন কোনো মতে ফানো ইগনোর রাখাই চিনি কয় নङाबो ই কমন প্রেস ক্লাব নি বা जों আগরতলাनि फायनाय रखनि तांनि हिंगांके ओ मिडिया नि मिसिंथिं न चिनि मानथाय सबथाय चिनि डिमान्ड न सामनानि बागै कायसा लामा कायसा सुजुग गाहाम चिन्तानि ओ आसे बर गोबां मा हासिं आं पुइलाबो साखा आसे बर गोबां चिनि मिडिया प्रोफेशनल फाइनमान माने ओ चिनि बागै चिनि बेलाय गाहाम खरसा न जों दाबो प्रेस क्लाब नि मेम्बारशिप रैमानखा फरानि परे बनो गभर्नमेन्ट नि आइडेन्टिफिकेशन रैमानखा आबनि यागुलो गभर्नमेन्ट नि फेसिलिटिज अफ रैमानखा आफुरुके आं गभर्नमेन्ट सानो रिपोर्टर हिसाबै एप्रुभ खाइजाखांखा आं तामनो किरिनायबा आनो केबो जोंनो कासुइमानाय तो दंबा बुनि दफाबो कासुइमिया पुलिसबो कासुइमिया जेबो कासुइमिया डीएमबो कासुइमिया चिनि थागनि आ अस्त्र तना नांनाय दा पुलिस रक सिलाइ दिउ जों तामनो तैनाय चिनि सिलाइ केमेरा चिनि सिलाइ कलम चिनि सिलाइ ओ सिनिमुंनो चिनि सिनिमुं तामो जों रिपोर्टार जों जर्नालिस्ट जों कक्टमा थुननाय ओके नायनि चिन्तानि बसक सुजुग गाहाम थाबो तेगिसा कक्टके पाइथागा अंगबनो सामो समासे जों गामिनि खरकसा रिपोर्टार गामिनि खरकसा कक्टमा थुननाय कुनो मतेफाना सिकनिया जों गामियाव दंतैया दाइबो सारा तिरपुरानो जों फुनुगुरि मानो तिरपुराव दंतैया जों पुरा नर्थ ईस्ट फुनुगुरि मानो नर्थ ईस्ट दंतैया जों सारा इंडियानो फुनुगुरि मानो इंडियाव दंतैया जों हल वर्ल्ड नि बरनो फुनुगुरि मानो ओ जगाव इलिगेल नङै दङ ओ जगाव सिनि मानथाय मानिया ओ जगाव जों जे माना नांमानि जों जे बरकनै गथां दङ नांमानि मानियाङै दंखा जोंनो गभर्नमेन्ट बन्चित खाय दंखा जोंनो एडिसि गभर्नमेन्ट एडिसनाव रां पैसा रहर जागियाव एडिसनाव जे डाइरेक्ट फान्डिं रहर जागि आब्रो गोबां जों कक साइमानो तै केसा हंगांके जों तैबो खाथैजोंनाय कक हंगांके नायदिनो वान सगै 5 বছর পরে কেন গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো এডিসি বো চেঞ্জ মাংনাই স্টেট গভর্নমেন্ট বো চেঞ্জ মাংনাই आं रनजित चेंज जानो 5 বছর পরে बो रनजित जागान दंनाय रनजित जेशनल दङ ओ जागान दंनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मन्त्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 বছর পরে बिनि जागाव दंला साबो गतर हंगे जों दाबो जों गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगौ कक्टमा थुमनाय रखुन दिन पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानि नांगिया जों बरकनो कयनानि नांगिया चिनि मान थाइना सिन्थे जों साननानि आं बागै जों खा थाइनानि को गिया जों एकटा सिमिन कक सैमानो जे नों दंला निनि चेर दंला निनि बरम नों जे बंसुगै दंमोनाबो दंला किन्तु जों दंनाय जों बेरे टेबल केखनि हिमनाय चिनियाबो ओरैनै मानो ring kaham, juta kaham, kamera kaham, tiaba ini saya nong ini saya foto ini, aklab lui, aklab romo nyerok saya mana, sini thani a komoda dong, sini thani a power dong, an doi a kerja kayak nungsa apa negeri, betul isu namanya problem kayak yang sini tu sekarang, jadi nong kayak yang ke, abu nu ubat kam kayak ni bagai, sengkong norong ikan awo, sengkong awo no, akhirnya nong apa nani bagai, terus kan ini jorabo sengkin lainnya. प्रेस क्लाब गई ओ प्रेस क्लाब मा नाइकल नाइ ओ अमरपुर सब डिविजन खरबसु यूट्यूबर दं खरबसु ब्लगार खायनाय दं खरबसु ससियेल मिडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बरनो रिंगै बरक बैसराय कक सालायनाय नांनाय नर फायदि ओ प्रोफेशनल फायगां गायसा आरो निंनि बो गायसा सुबिदा दं निनि परिबार थांनानै गायसा लामा दं आबोनि लगे लगे नों केबो परिबार थानायनि बागै सिमिया केबो सामुंखाय मानो केबो सोसाइटिनि बागै जों समाज सेवा तो दाबो कोनिखौ एनजिओ खाय सिमि समाज सेवा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेवा खाय मानो गायसा गामियाव दै ग्रिं दंखा कारेन्ट गरि साता मास गाय दंखा गभर्नमेन्ट आरोनि मेम्बार रक आरोनि नेता रक कुनो फानो साक्थार मं नाहारिया आ सामुंनो नों आ जागाव थाङै निउज कभारेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टार रिंया फानो कायसा मीडिया हाउस नि रिपोर्टर रनो कांटेक्ट खाय भिडियो रि रहमा बाय आबो बाय बसिनि लोको हाम सामंगु आबो बाय बसिनि सुसेट सामंगु जों आबो हाय इंटरेस्टेड बर रनो जों रिंनानि नांनाय जों टुबुनानि नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामंगनानि नांनाय बिनि मानथायनि मोला जाबो जों बनरनानि नांनाय आबोनि यागुलो जों बुनि दफा बाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खायनानि बागै जों बतिया रोंनाय बुनि चैनल 25 टा 30 टा एनलिस्टेड दंगै मासो 4 लाख 5 लाख के बरो गभर्नमेन्ट नि एडभार्टाइजमेन्ट मानो
Chini Khorang channel lo government ni enlisted ni bagi sing mania Chini channel lo staff rok no sing toni mania 15-20 jon staff rok sing nai mania ye sing abono sing try khainai at least o 4-5 বছরনি বিসিngo 10টা Khorang channel le enlisted ngani nai government ni maso 4-5 lakh le Chini Tripura sa Khorang channel lo bo manthum o channel enlisted khang khang ke bo maso 4-5 lakh ni advertisement mang khangke Chini bagi tamu lap khangke buapro advertisement mane sim tong lag le buapro staff narak nai 15 jon staff narak nai 15 jon no beton dei man nai ngi Chini bekar সমস্যা বাসি নাই जों साब्रम ब्रम केमेरा तै दं माने Chini no माइरम क्रि तांगै ना बा जों Chini no तांगै हाति क्रि ना बा जों no Chini channel मालिक रो जों रां दei man nai akuru a nahar mungno जों press club tabo o samongno thaini bagai जों semai tangjak norok aboni bagai norok Chini logi tong khang khangke जों o 2-3 বছর at least जों target na hanai o teidu om piam chani bo at least 4-5 জন reporter government security prapto na nangnai ungthung eba जों bwskang nugna nango o nahar mungno जों semai tangai himlaini oboni yagulo जों hai Korbuk subdivision thangnai dini Omorpur bai Korbuk o duita jaga no hasal ba next handao जों haino hai Hezamara abo ngke Sidai Mohanpur Khwai subdivision abon pore Ambasao teamda khajaknai apurke जों Khumulung press club ei Agartala press club combine ke जों thangnai ini borno tubiani karon kangke Chini Tripura sani press club जों puila chengra nai borokno karini buindo phani kari ঠিক আছে Tripura o Agartala press club bai Khumulung press club government security press club haipano जों simino angkhorgra nani जों dini angkhorgra borok phaya musuban जों borok tubiya next handao ke जों combine li angkhor laichinai apuni next handao ngenge tei alka subdivision rogo abo ke khaboi tara Tripura ni job so subdivision press club khanai press club khamani yagulo o press club no sabta जों Khumulung ingoi जों conference khainai a jagao जों mankhang gangke national level ni media stock no national news channel ni senior journalist no pei phai जों workshop khlainai जों training na halainai Chini journalism ni ethic tamo जों thanao thanggangke police na busu jorti जों sungei man जों korupsi office hatna busu jorti bono ang romoi man administrative nani bise power dong abor ma saiman khangangke जों आइनो साइमान खांगके Chini media law no tei saiman खांगके जों apro phan phainai korupsi police officer no bono nini kok baina nang bono nang khangake kolom dei thebe boi bono sitei kubrunai udunke जों mano Chini a power tongi tomo jodi bo tatal ngke bo chaya samung thai tongke bo illegal tong khangake a power Chini media ro ni जों manani nangnai o bwskang ni jorao aboni bagai wanani kok grei joto kisu problem na face khaini bagai जों tongo जों government na facility samnai ebu koktoma kaham Khumulung press club जों 10 gonda jaga allotment maya ko already joto kisu documentation completing kha Khumulung press club ni bagai joto kisu nangmani funding ding bebang no completing kha dugai mana na Chini Khumulung press club mane na sara Tripura ni joto Tripura sa koktoma thumnai rongni aro kaisa lenglamani jaga a jaga o जों bobishato quarter tangnai a jaga o जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रक दङ abo implementing ya Chini tabo second sang tam jani hai implement terus जों नुग्लायनाय जों मुख थांखायनाय तांनि जों Agartala press club सिनि आजागाव गोबां फेसिलिटी नायनायदि जों फेलाय नंगौ जागा दंखां पाइथाक खाजिङो Agartala press club o जेकुनो मन्त्री जेकुनो पॉलिटिकल लीडर्स रो press club press meet खायनाय निंगाके Agartala press club o खायफेबि आ press club o खायफेबि माने press club नि तामो सुबिदा होनगाके press club o खायफेबि बागै बो हॉल चार्ज मानो एसी चार्ज मानो आबोने press club नि अर्निंग नि दं आ press club o tei staff गोबां मा दंङै दं आबो बेतन माने दं Chini yago ba Chini Tripura sarang bagai ADC government dong ADC government ni jaga gobaं ma dong funding gobaं ma dong emonki 15 finance commission ni rang kharos khaide ke tikini thangma dong puti mane khana gangka bang semua nama singsa Chini kamiu lama hamia kiri hospital hamia doctor kiri hospital tongi go staff kiri nurse kiri pia ba government ni central ni rang phaima roke sebai jagi tikini thango sewa nama singsa
हाफोरावनो जों सायमानानै नांनाय जों RTI फाइल फैनानै नांनाय ब्लगाव थांनाय RTI फाइल फैनाय साब डिभिजन थांनाय RTI फाइल फैनाय जत' यागो डकुमेन्टारि जेफोर जों खरसा DM नो सोंगानो खरसा AGM नो सोंगानो बाद दगो बेखौ सानायनाय बय यगला आशिक जराक्रि जों आशिक कक सालायाबै नेक्स्ट होबो जों सेमिनार खालायलायथाय कक सालायलायनाय जों ओपन करे तो जितु गरबो थांनानैबा आं आशिक जरा नायाबै न कोनो प्रब्लेम खांके सिनि नाम्बार पार्सनेल करिके सीट तो दङनो बिनियागो नाम्बार नाव एनी टाइम जों फोन खायदि एनी प्रब्लेम और साबजेक्टफोर पानथों जों फोन खायदि जों जेफोर पानन गानाव फाइ सफायनाय जेसे इमिडिएट मानसाक आशिकनो जतनो ini katal ompiwo je ompi press club khazakmani borokno belaikeno ani khabai hamjak muya faro omo kaisa sini bani kok sini ko thambai maya faro sini pulo press club borokni chaito mobile no mahike kabang ma sub division wise mahike sini Tripura social media samung tang tongai rongni bagi mahike sangtebo sini je mantai shoptai tongmani je jagao sing tangi maya ba siwi maya sing jotano jainde jarno go simi asugui YouTube blogger khailai tongo phia ba sing sini je sarkar rokni je manani tongmarok sing sia mahero sing tebo sarai saimanai press club khaikenke tamni himba sing jotano saimano je kono dofa sisanani ba je kono dofani problems rok abo sini agini simino revolution je mane abo print media ni bisinti no mani ba sini je freedom manmani yok sanani ba je kita sini dofa ti prasa dofa roni ba haino o social media roni bisinti sentabu kabang ma salgurum gurum no kokthum kothoma mani to be o ma hairo debo kaham je samung khaije ya kamiro kamchai ro kabang mano ta ba haino biam problems klai tongo to no sini manthe ro sam mania ono sobai sini south direction saisung thangrigia sarrigia sini bukhani ko sanamo songani sarrigia abo kaisa group tongkha dol tongkhangke khorni khorok tampan gate isi bini phan aun bagi dol kaisa phan baksa jesek manak jorano phano bono sal snami mano aun bagi no thanchake tongkhangke bela keno kaham thancha tongnani nango je sinai je borok bskango himjak borokni yakri no borokni samgo sing follow khai thanani nango sai malaine nango kangke no sini table ringnai table sinai sini sakbai thango sing torsanai dai sini dokha go torsanai ogono mane hamangnai jotoni bagai no ne ang wansu kha khlayo noro bo haino already no samung tang tongbayo go ma ke tabu mulum press club je mon khama hai tabo daga ompi press club khaja ka dini tebo norok ni je samung ro bo haino norok haino tebo sini jana tebo torsanai tebo dofawo norok ni bo haino profit ngai sini society bo haino o amsani borro bo haino tebo kahamo je hamia saya je tong mane a news ro a kor tomaro tebo stai nai tebo kahamo nai tebo mili je fan je jago thangre ga office ro je RTI khaina ni ba samung tangai baksa corruption khlai to kabang ma leaders ro ko bisingo ang saisung ko sare ya ro ni nam awari bage dol tong hangke kaisa fan ko pano awari bage ama hai samung ro khaide ke sini society ko development nai sat bai ko development nai gawe abono ang konsu ko pal baksa ke kha baksa ke o ompi press club suksai pai tong dotino abono ani buis mana kha khlayo no no hambai ya paro hamjong ya paro no sing sau pai to sini Tripura do fate o ai blog to hayong ha potorote sini mo manthung jotono hamsa tu Reported by Animesh Probir and Biplav from Ampi, Chini Khorang. Another 90 voters of Tripura Mata from 37 families joined under the banner of Bharatiya Janata Party through an organizational meeting in Rangia Tela area under Krishnapur Assembly. Tribal Welfare Minister Bikas Debarma welcomed their new supporters with the party flag.
The breakup of Tripura Mata continue in various areas of Krishnapur Assembly constituency under Telemara subdivision. On Sunday, once again there was a major crackdown at the Tripura Mata at the hands of local and district level BJP leaders including Minister Bikas Debarma. Another 90 voters of Tripura Mata from 37 families joined under the banner of Bharatiya Janata Party through an organizational meeting in Rangiatila area under Krishnapur Assembly. Tribal Welfare Minister Bikas Debarma welcomed their new supporters with the party flag. Khwai District Committee member Bijan Kar and other members were present. Dine 29 Krishnapur Vidhanasabha ne bisingo 9 number vote Rangiatila 36 family ne 90 voter Tripura Mata yakare tine BJP o joton borok tine jogdan khaika agami dino tebo jogdan khainai sara Tripura rajyo Delhi no norok joton saimono tine BJP o joton phaibiyo agami 2024 লোকসভা দুইটা সিট जों नरेंद्र मोदी जिनो उपहार होनाय তাই বুসকাঙ্গ বিরোধী শূন্য খাইনাय হামবাय Senior citizen, women and youths of that local area were attended the event on that day, which is noticeable. Reported by Hiranmoy from Telemara, Chini Khorang. 3 students were severely injured and 1 student lost his life in a deadliest accident on Monday. The fire service personnel took the injured people to Kumarghat Hospital after the incident. Incident took place at Machmara area under Kumarghat police station on Monday afternoon. A student lost his life in a road accident in Kumarghat, Machmara area on Monday afternoon. The bike was hit by an unknown vehicle at noon on this day. Student passed away on the spot. 3 other students were seriously injured in the incident. Vehicle number TR02K1601 and bike number MZ4958. The fire service personnel took them to the Kumarghat hospital. Police from Kumarghat rushed to the incident place after the news was reported. ইনফরমেশনটা হইল একটা বাইকে 4 জন স্টুডেন্ট ওই দিক থেকে যাইতেছে আর তারপর একটা গাড়ির লোকে ভারী গেছে স্পটে একজন মারা গেছে আর আমরা তো কোনো কিছু পাইছি না স্যারিয়া আমরা তো একটু আগে আছি So, where is the driver of the car, of the vehicle, sir, right now? ড্রাইভার এখনো আপাতত এই স্পটে নাই, স্পট থেকে সরে গেছে, আমরা খোঁজার চেষ্টা করতেছি। ইনসিডেন্টটা দেখছেন দাদা আপনি? দাদা আমি দেখছি না, আমি তখন গাড়ি আইছি। আপনারা দেখছেন না? না আমি মাত্র আমরা তো দেখছি না, কিন্তু হিসাবে গাড়িটার ফল্ট হয়, বাইকের ফল্ট। মানুষ মারা গেছে ওইখানে? মারা গেছে একজন স্পটে। Local people allegedly said the incident took place because of the truck vehicle driving wrongly, which is why the truck driver ran away from the incident immediately after the accident, escaping from the people. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. Anywhere there is no peace and order, there is no development. Police officials have been told to avoid incident in any situation. Chief Minister Dr. Manikshah said this while inaugurating the weekend tourist hub on Sunday. Korbuk Press Club was commenced through a program on Sunday. Likewise, 15 members were appointed as Korbuk Press Club Committee for the terms of 2023-26 for 3 years. Korbuk Constituency MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma inaugurated the Korbuk Press Club by lighting the candle. The locals organized a roadblock at Bishramganj Amarendra Nagar area road on Monday demanding for the reconstruction of the road in their area. PWD, SDOs, DCM and police from Bishramganj arrived at the scene after they got the instant information. Ompi Press Club under Amorpur subdivision was inaugurated on Sunday together with 9 members. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma and Secretary Ranjit Debarma inaugurated the Ompi Press Club by cutting red ribbon. Shetmoy Kalai was appointed as Ompi Press Club President, Ratan Kalai appointed as Secretary and Dev Kumar Kalai appointed as Assistant Secretary. Another 90 voters of Tripura Mata from 37 families joined under the banner of Bharatiya Janata Party through an organizational meeting in Rangia Tela area under Krishnapur Assembly. Tribal Welfare Minister Vikas Debarma welcomed their new supporters with the party flag. Three students were severely injured and one student lost his life in a deadliest accident on Monday. The fire service personnel took the injured people to Kumarghat Hospital after the incident. Incident took place at Machmara area under Kumarghat Police Station on Monday afternoon. Bringing to you the news of the day. Free health camp for the drug abuse youth was started from Sunday at Agartala Lal Bahadur Club. Social activist Arpita Shaha and Lal Bahadur Club President Pranab Sarkar were present at the camp. As per the date was given, free health camp for the drug abuse youth was started from Sunday at Agartala Lal Bahadur Club. Social activist Arpita Shaha and Lal Bahadur Club President Pranab Sarkar were present at the camp. This free health camp initiative was taken with the help of Rishikesh Shaha Memorial Lal Bahadur Charitable Dispensary. Dr. Dibyendu Roy demonstrate health tips to the youths who are drug addict and not able to quit the drug. বেসিক্যালি আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে ডি এডিকশন করতে গেলে আজ প্রথমে আমি ডি এডিকশনের ব্যাপারে আসি মেইনলি আমাদের রাজ্যে যেটা ব্রাউন সুগারটা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে ব্রাউন সুগার হিরোইন তো ত্রিপুরাতে খুব একটা চলে না ব্রাউন সুগার এটা করে কি হিরোইনের মধ্যে চকের ডাস্ট যেই চক দিয়ে আমরা লিখি চকের গুঁড়ো করে হিরোইনের সঙ্গে মিশিয়ে এটাকে ব্রাউন সুগার নামে বিক্রি করে তো মোটামুটি তিনটা রেটে আসে 80 টাকা 100 টাকা 120 টাকা তো যারা নেয় তারা অনেক সময় দিনে 4টা 5টা 6টা করে নেয় জাস্ট 4 or 5 days ব্রেক আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসেছিল যে দিনে 50টা আমি 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 আবার বলছি যে দিনে 50টা করে ডোজ নেয় মানে 50টা করবো তো যদি 100 রুপিস করে হয় তো টোটাল কস্ট অফ তার নেশা দাঁড়াচ্ছে দিনে গিয়ে 5000 টাকা মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে তো আমি ওই প্রসঙ্গে বলছি তো ওই পেশেন্টটাকে আমি দেখিনি কারণ 50টা যে নেয় তাকে বাড়িতে রেখে এজ এ আউট পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করা এটা কোনোভাবেই পসিবল না আমি ওকে বলেছি তুমি হসপিটালে যোগাযোগ করো তো ও বললো স্যার আমি আগে হসপিটালেও 2বার ভর্তি হয়েছি
কিন্তু আমি আবার ধরে ফেলেছি। তো আমার মিডিয়া বন্ধুদের আমি এটাই বলবো, জাস্ট আমি ট্রিটমেন্টের খরচটা বলছি। যখন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, আমি যেই পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্টটা করি, প্রথম 5 দিনের ট্রিটমেন্টের খরচ দাঁড়ায় দিনে 39 টাকা 80 পয়সা, মানে 5 দিনের খরচ টোটাল 200 টাকা। দিনে প্রথম 5 দিনের খরচ দাঁড়াচ্ছে 200 টাকা। আর ও যখন নেশা করে দিনে যদি 5টা ডোজও নেয়, লাগে 500 টাকা দিনে পার ডে। তা আমার এখানে দিনে 50 টাকা করে 5 দিনের প্রথম 5 দিনের খরচ লাগবে 200 টাকা। তারপরে এই প্রথম 5 দিন বেসিক্যালি আমরা করি কি, যে শরীরে যে নেশাটা ঢুকেছে সেটাকে রিমুভ করার জন্য, উইথড্রল সিমটম যাতে না হয়, নেশা না নিলে যাতে শরীরে কষ্ট না হয়, সেই কষ্টটাকে সরানোর জন্য আমরা এই প্রথম 5 দিন এই ওষুধটা দিই। এই 5 দিন কিন্তু ভীষণ ক্রুশিয়াল। আমি আবারও বলছি, এই 5 দিন কিন্তু ভীষণ ক্রুশিয়াল, কারণ মেইন ট্রিটমেন্টটা শুরু হয় কিন্তু 6 ডে থেকে। তো প্রথম 5 দিনের যে ট্রিটমেন্ট, ওই ট্রিটমেন্টের সময় যদি পেশেন্ট একবার একটা ডোজও নিয়ে যায় নেশা, যেটা মানে যদি সিঙ্গেল ডোজ অফ কোটাল যদি নেয়, তাহলে কিন্তু এই যে আমাদের ট্রিটমেন্টের টোটাল পারপাসটাই কিন্তু সাকসেসফুল হয় না। কারণ 6 ডেতে আমরা যে ওষুধটা ব্যবহার শুরু করি, সেটা কিন্তু যদি প্রথম 5 দিনের মধ্যে যদি নেশা কেউ করে থাকে, তাহলে কিন্তু এটা প্রচন্ড সিভিয়ার রিয়াকশন করে, এমন রিয়াকশন করে যেটার জন্য ওকে হসপিটালাইজ হতে হয়, ইভেন আইসিইউর দরকারও পড়তে পারে। তো তার জন্য আমি বারবার জোর দিয়ে বলছি মিডিয়া বন্ধুদের, যে আপনারা এই জিনিসটা ভেন্টিলেট করবেন, যে ইনিশিয়াল 5 ডেজে যখন আমরা একটা পেশেন্টকে ধরি, ইনিশিয়াল 5 ডেজে যেন ওই পেশেন্টের সঙ্গে বাড়ির লোকেরা প্রচন্ড রকম ভাবে কোঅপারেট করে, কোনোভাবেই এই পেশেন্টের কাছে যেন নেশা সামগ্রী না পৌঁছায়। এখন তো কি হয়, নেশা যেগুলি আগরতলাতে যেটা আমরা দেখেছি, আমাদের কাছে যে পেশেন্ট আসে, নেশার হোম ডেলিভারি হয়ে যায়, ফোন করে দিল বাড়িতে এসে, যেমন খাবারের মতো হোম ডেলিভারি হয়ে যায়। তো ওই 5 দিন কি করতে হবে, ওই 5 দিন বাড়ির লোকেরা পেশেন্টকে একদম চোখে চোখে দেখে রাখবে। বাড়ির একদম যারা প্রাইমারি কেয়ারটেকার, মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী, ওরা ছাড়া অন্য কোনো লোক এসে ওদের সঙ্গে, মানে পেশেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। On Sunday, the Diocese of Agartala organized a peace rally in the roads of Agartala on the Manipur incident. On that day, the rally was started from Agartala Kunjaban area and ended in front of Circuit House. The protesters in the rally raised the demand to maintain peace and harmony in every state so that there should not happen again in any state like the incident of Manipur in future. Various NGO, SSG and students of Auxilium and Don Bosco School, Agartala were present on that day at the rally. asuk violence choli tangmani asak dera rung choli tangmani dofa by dofa nanglai violence kaimani abana gosiabu tini ching abana pratibad kainani protest kainan bagi ching diocese of Agartala ni ungai or sok paika diocese of Agartala ni beri rokni commission women's commission ni ring jakma bai rokni kobakma bai Agartala sound ni jota rokni oro sok paika o kimboto orani kaina bagi ching obabai ching sana musingo ching saklaina musingo belai unka tabo omarok no matakna nango abani bagi ching government authorities no morok no ringo khojao omano stop kaidi tam himba jota borok ni bukha bisinyo kesang ke tongnani korok sabai katalai peacefully tongnani bagi borok ni muchuma tongmano abano chimbo support layo Chini society o dopao asu mulai mung doklai mun choli tongmani abo chaya tamni himba majra kirei borok innocent borok asuk satong jagi tongo abano pratibad kaine bagi tini ni o pandano chungkai tambai sir bharat sarkar tai manipur hasteno tini ni o message ta moro nai jong ni tini andolone bisik sing joto je borok ni fan bisinga tongo amana mungsa se klaina ni bagi borok na koijao amana bondo klaina ni amana stop klaina ni abo joto borok ni bagi tai government ni bagi ching amani kaisa koimungno kaisa invitation ti karon gai sini tinu women commission hoite sing manipuri ni gotna tuina sini buri rogno je shastri yoma hake butharka amani bagi sini khadu hoi sing tinu oro rally khayo amani bagi no sing tinu oro father sister tai jo to sini bishop sini opera sakra sarai khona jo to sini bakha duman bagai sing tinu oro manipuri ni buri no oma hake sing mo buma sing mo buri amani bagi sini bakha du khona gai sing tinu oma hake rally khayo
जाते बनो जे कष्ट रहुई अमा हागे बुथानाय बंनो शास्ति रे थुंखने जों अमनो जों बांनारगौ हामबाय मैडम तैखिया नों सागा मणिपुराव बोरै बोथारजागौ नै खैमानि कुनु घटना रगनो बमनति स्पेशली प्रोटेस्ट लासि रेजाक मानि ना बोथारजाक जे बोरै मांगैनो जे रे फाइजागै बनो जे खायमानि जों मिडिया रगो जों नुखा जों तो आरो थांनि नुगे हाबे मिडिया बिसिं तिन जों सायमानै अबा हागे नुगै बिनि न बरक जे मांगैनो बस कष्ट खाय बरक अमा हागे पानिशमेन्ट रखा बरक शास्ति रखा अमसिन बखबलाय खेनाखा आबनि बागैनो जों अमा हायरे लो जों फायो दिनैनि जे वुमेन डायोसिस बखाति बरनि सिमि बोसोक जरा फाय बम हायके आन्दोलन खाजागै दं जों तिनि अरो जोंनि हेरिटेज पार्क नि सिमि जों अरो फायो जोंनि डन बस्को जोंनि आउजालिया जत त्रिपुरा हानि मनपुर स्कुल तो जत स्कुलनि न जोंनि जे ख्रिस्ट न बिसास खायनाय जे बुमा जे बोसा जे जत जे बम जों अरो फायो हेरिटेज पार्क नि सिमि जों दाबो असुम जरा दिखे जों फायो दं नरनि तिनि जे रिक्वेस्ट एबा कयमुं साधारण पाब्लिक नि थानियाव दा टंकसां नारगानि कयमुं ना सरकारनि थानितै कुन एकटा सल्युशन जागोन जों टंकसां नारगानि बागै जों गभर्नमेन्ट नि थिनो सरकारनि थिनो बसों कयजाव जाते अमरनो नायै अमरनो शांति खायरिनन बागै मणिपुरनि बागै Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Another 556 minority voters from 131 families left Congress and CPIM and joined BJP on Sunday at Chandipur Srirampur area. Minister Tinku Roy, Chandipur BJP Minority Morcha Mandal President Jamir Ali welcomed the newcomers into the party by hosting the party flag. On Sunday, a party-changing event was organized at Srirampur Vivekananda Hall by Chandipur BJP Minority Morcha. Minister Tinku Roy was invited as the chief guest at the event. A total of 556 minority voters from 131 families left Congress and CPIM and joined BJP on Sunday at Chandipur Srirampur area. Minister Tinku Roy and Chandipur BJP Minority Morcha Mandal President Jamir Ali welcomed the newcomers into the party by hosting the party flag. State BJP Committee member Bimal Kar, BJP Chandipur Mandal Vice President Himanshu Das and Shri Datha Datta were present. স্বচ্ছ ভারত হোক এই ধরনের অভিনব অনেকগুলো কাজ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের মানুষ করে চলছে আজ ছোট ছোট শৌচালয় নির্মাণ আজ আমরা আমাদের এখান থেকে যারা আগরতলা যেতাম একটা সময় অনেক মানুষ রয়েছেন আগরতলা গিয়েছেন হোটেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে দাদা আপনার শৌচালয়টা আমার বাড়ির দিদি এসছে আমার মা এসছে একটু শৌচালয়ে যাবে একটা কমন শৌচালয় ছিল না আগরতলা শহরে আর যেগুলো বাস স্ট্যান্ডে ছিল সেখানে যাওয়ার কোনো অবস্থা ছিল না আগরতলা শহরে 50-এরও বেশি কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করিয়েছে এই শৌচালয় নির্মাণ শুধুমাত্র ওই একটা সহজ কার্য নয় আপনাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার দিয়েছে যে মা সেই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সে বলতে পারবে আগরতলা গিয়ে একটা হোটেলের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা যে আপনার হোটেলের শৌচালয়টায় যাবে ভাবুন তখনকার স্থিতিটা আজ কিন্তু বলতে হয় না কাজ আজ আগরতলা স্মার্ট সিটিতে আনাচে কানাচে শৌচালয় তৈরি হয়েছে এই ধরনের প্রধানমন্ত্রীজির ভাবনা যে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ যেন মাথা উঁচু করে বাঁচে মানুষ যেন স্বাবলম্বী হয় মানুষ যেন স্বনির্ভর হয় স্বাস্থ্যের কথা বলতেন কমিউনিস্টরা অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য এই মৌলিক অধিকারের কথা বলতেন বলুন তো দেখি এই মানুষগুলোকে স্বাস্থ্যের জন্য এরকম অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যারা জীবনে জমা পুঁজি যা জমিয়েছিলেন সমস্ত দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাতে হয়েছে একটা স্বাস্থ্য বীমা দিতে পারেনি ভারত সরকার আমাদেরকে আয়ুষ্মান কার্ড দিয়েছে এই রাজ্যে 8.5 লক্ষ পরিবার যার মধ্যে প্রায় 4 লক্ষ লোকের কাছে আয়ুষ্মান কার্ড রয়েছে যারা চিকিৎসা পরিষেবা 5 লক্ষ টাকার পান যখন কোনো অসুস্থ হয়ে যান বা কঠিন রোগের শিকার হন তখন সেই কার্ড দিয়ে আপনারা চিকিৎসা করাতে পারেন এইবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাজেটে 100% পরিবার কেউ বাদ যাবে না বাকি যারা রয়েছে সবাইকে প্রধানমন্ত্রী বীমা করে দেওয়া হবে সবাই 5 লক্ষ টাকা ট্রিটমেন্ট পাবে সেখানে সরকারি কর্মচারী যারা রয়েছে তারাও পাবে এরকম সরকারি কর্মচারী রয়েছে যারা অল্প বেতনে চাকরি করেন তার পুরো বছরের জমানো পুঁজিটা কোনো কঠিন রোগ হলে পরে সমস্ত দিয়ে দিতে হয়
নিঃস্ব হয়ে যান। এই সমস্ত মানুষের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বলছেন না, আমরা এই রাজ্যের 100% মানুষকে আমরা স্বাস্থ্য বীমা করে দেব। আজ ভাবুন প্রধানমন্ত্রীজির এই অন্ন যোজনার মাধ্যমে 80 কোটি মানুষ আজ যারা 5 কিলো করে রেশন পায়, একদিকে রেশন পাচ্ছেন, একদিকে স্বাস্থ্য বীমা, আরেকদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস, আবার জল জীবন মিশনের মাধ্যমে জলের কানেকশন, অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য যে মৌলিক অধিকার, এটা সঠিক অর্থে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার পূরণ করছে। On that day, the local people of the area has gathered largely, which is noticeable. Bureau Report, Chini Khorang. United Christian Forum for Human Rights Dolai District Committee organized a peace rally on Sunday at Ambassa area demanding to restore peace in Manipur. The peace rally started in front of Ambassa Town Hall and the rally takes Ambassa by various routes. The protester in the rally raised the demand to restore peace among all the communities and religion in Manipur. লেখা আছে এই ফোরামে আজকে এই র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। মূলত মণিপুরে যে ভায়োলেন্স আজকে প্রায় 90 দিনের কাছাকাছি হচ্ছে, এটার যে ভিকটিম আছে ওদের সাথে আমাদের সহানুভূতি দেখাবার জন্য আজকে এই র্যালি করেছি, টু শো আওয়ার solidarity with the victims of Manipur. So this rally is peace rally. We are not against any people, any caste. We are seeking for peace, and we want that Manipur should be prevail again peace like before. Any message in Manipur government? Manipur government. There is government, we know, everybody knows, but I must say that this is not enough action they have taken. They should have taken the action early when it was started on 3rd May and it flared up. Now it has gone to a deep now. It's very impossible now, almost impossible. That's why Manipur government should also seek the intervention of government of India in this. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. The box will be kept open for dropping tender by the intending tenderer bidders in the chamber of the undersigned from 12 July 2023 to 1st August 2023 between 10 a.m. to 3 p.m. in working days only, and the box will be opened on 1st August 2023 at 3:30 p.m. if possible. The bidders, tenderer are requested to remain present during the tender opening. Abhijit Mazumdar, Block Development Officer, Rupaichori RD Block, Subroom, South Tripura. বিজ্ঞপ্তি রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2. রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works. D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Request for proposal